എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് സീറ്റിലിരിക്കുക. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே உங்கள் யாவரையும் ഞങ്ങൾ അൻപോട് വാഴ്ത്തി വരവേൽக்கிறோம். കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. இந்த இரண்டாம் நாள் கன்வென்ஷனுடைய காலை ஆராதனை கடந்து வந்திருக்கிற உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவர் தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக. രണ്ടാം ദിവസം കൺവെൻഷന്റെ പകൽ മീറ്റിംഗിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. இந்த நாள் நம்முடைய தியானத்திற்காக ഈ ദിവസത്തിലെ ധ്യാനത്തിനായി ஆதியாகம புத்தகம் 35ஆம் அதிகாரத்தினுடைய 3வது வசனத்துக்கு நம்முடைய வேத புத்தகத்தை திருப்புவோம். ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 35ആം അധ്യായം 3ആം വാക്യം. நாம் எழுந்து பெத்தேலுக்கு போவோம் வாருங்கள். எனக்கு ஆபத்து நேரிட்ட நாளில் என் விண்ணப்பத்துக்கு உத்தரவு அருளி செய்து நான் நடந்த வழியிலே என்னோடே கூட இருந்த தேவனுக்கு அங்கே ஒரு பலிபீடத்தை உண்டாக்குவேன் என்றான். നാം പുറപ്പെട്ട് ബേഥേലിലേക്ക് പോകാം. എന്റെ കഷ്ടകാലത്ത് എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുകയും ഞാൻ പോയ വഴിയിൽ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവത്തിന് ഞാൻ അവിടെ ഒരു യാഗപീഠം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. இங்கே வேதம் சொல்லுகிறது நாம் எழுந்து பெத்தேலுக்கு போவோம் வாருங்கள். ദൈവം പറയുന്നു നാം എഴുന്നേറ്റ് ബഥേലിലേക്ക് പോകാം. நேரத்துக்கு தகுந்தது போல் இந்த காலவேளையில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை சிந்திக்கலாம். നേരത്തെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. இன்றைக்கு நம்மிலே அநேக பேர் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னாலும் നാം ഇന്ന് ദൈവികമായിരിക്കുന്ന ആത്മീക നിലവാരത്തിൽ നാം പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും அநேகருடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எழுந்து நிற்க முடியாத வாழ்க்கையும் தேவனோடு நடக்க முடியாத வாழ்க்கையும் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க முடியாத வாழ்க்கையும் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാനോ ആത്മീക ജീവിതം നയിക്കുവാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ஆனால் இங்கே ஆதியாகமத்திலே யாக்கோபு என்கிற ஒரு மனுஷனோடு ஆண்டவர் சில வார்த்தைகளை பேச ஆரம்பித்தார். ഇവിടെ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ യാക്കോബ് എന്ന മനുഷ്യനോട് ദൈവം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. நீ எழும்ப வேண்டும், நீ பெத்தேலுக்கு வர வேண்டும். നീ എഴുന്നേൽക്കണം, ബഥേലിലേക്ക് പോകണം. பெத்தேல் என்று சொன்னால் ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன? ബഥേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീകമായ അർത്ഥം എന്താണ്? தேவனை சந்திக்கிற இடம் பெத்தேல் என்று எடுத்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ബഥേൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ സന്ധിക്കുന്ന, ദൈവത്തെ അടുത്ത് വരുന്ന സ്ഥലം. எனக்கு அன்பான தேவனுடைய ஜனமே, പ്രിയ ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, எத்தனை பேர் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில எழுந்து நின்று கொண்டிருக்கிறோம்? എത്ര പേർ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു? துக்கங்கள் மனிதர்களை எழும்ப விடுவதில்லை. ദുഃഖങ്ങൾ മനുഷ്യനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. கவலைகள் மனிதர்களை எழும்ப விடுவதில்லை. ഭാരങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ അവനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. பலவிதமான வியாதிகள் மனிதனை எழும்ப விடுவதில்லை. പലവിധമായിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ അവനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ குடும்ப അനുവദിക്കുന്നില്ല. போராட்டங்கள் மனிதனை எழும்ப விடுவதில்லை. കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവനെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ கவலைகள் அவனை எழும்ப விடுவதில்லை. ഭാരങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ അവൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല. பலவிதமான கண்ணீர் கஷ்டங்கள் அவனை எழும்ப விடுவதில்லை. പലവിധമായിരിക്കുന്ന കണ്ണീരും കഷ്ടതകൾ നിമിത്തം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் பூமிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் மனிதன் எழும்ப முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறான். ആത്മീക ജീവിതത്തിലും ഭൗതിക ജീവിതത്തിലും അവൻ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ്. கால்கள் இருந்தும் எழும்ப முடியாதவனாய், കാലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുവാൻ കഴിയാത്തവനായി, ஜீவன் இருந்தும் மரித்து கிடக்கிறவனை போல, ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നാലും മരിച്ചു കിടക്കുന്നവനെ പോലെ, ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தாலும் ரட்சிப்பு அற்றவனை போல, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നാലും രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവനെ പോലെ, அபிஷேகம் பெற்றிருந்தாலும் அபிஷேகம் இல்லாதவனை போல, അഭിഷേകം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അഭിഷേകമില്ലാത്തവനെ പോലെ, சுயாதீனன் என்று பெயர் பெற்றும் அடிமையை போல, സ്വാർത്ഥതയിൽ അടിമപ്പെട്ട അവൻ ആയിരിക്കുന്നു. பலவிதமான நிலவரங்களிலே இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ மார்க்கம், பெந்தேகோஸ்தே மார்க்கம் விழுந்து கிடக்கிறது. പലവിധമായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം പെന്തക്കോസ്ത് മാർഗം തകർച്ചയുടെ അവസ്ഥയിലാണ്. இந்த காலைவேளையிலே ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகிற வார்த்தை என்ன? ഇന്നൊരു പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്നാൽ, நீங்களும் நானும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே எழும்ப வேண்டும். ഞാനും നിങ്ങളും ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കണം. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே எழும்ப வேண்டும். അഭൗതികമായിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും എഴുന്നേൽക്കുന്നവരായി, ஊழியத்திலே எழும்ப வேண்டும். ലോകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നവരായി, தேவனை சந்திக்க எழும்ப வேண்டும். ദൈവത്തെ സന്ദർശിക്കുവാൻ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണം. தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க எழும்ப வேண்டும். ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ കേൾക്കുവാൻ നാം എഴുന്നേൽക്കണം. தேவனுடைய முகத்தை பார்க்க எழும்ப வேண்டும். നാം ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തെ കാണുവാൻ എഴുന്നേൽക്കണം. சீனாய் மலைக்கு ஏற எழும்ப வேண்டும். സീനായിലെ മലയിലേക്ക് കയറുവാൻ നാം എഴുന്നേൽക്കണം. ஆண்டவர் நம்மை படுத்து உறங்கும்படியாய் அழைக்கவில்லை. കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാനല്ല. ஒரு முடவனாய் தேவன் நம்மை அழைக்கவில்லை. നാം മുടന്തനായി തീരുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ஒரு குருடனாய் தேவன் நம்மை அழைக்கவில்லை. കുരുടനായി കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചില്ല. இங்கே வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ദൈവം എന്താണ് നമ്മളോട് எழுந்து പറയുന്നത്?
பெத்தேலுக்கு போ. നീ എഴുന്നേറ്റ് ബഥേലിലേക്ക് நம்முடைய പോക. வாழ்க்கையிலே எழுந்து நம் ஆண்டவருக்காய் இந்த பூமியிலே பிரகாசிக்க வேண்டும். നാം എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിന് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ வேதம் പ്രകാശിക്കുന്നവരായിരിക്കും. என்ன சொல்லுகிறது? ദൈവം എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്? சீயோனே நீ எழும்பு, സിയോനേ നീ എഴുന്നേൽക്ക, எருசலேமே நீ எழும்பு. യെരൂശലേമേ നീ എഴുന്നേൽക്ക. சீயோன் இந்த நாட்களில் எழும்ப வேண்டும். സിയോൻ ഈ നാളിൽ എഴുന്നേൽക്കണം. சீயோன் வல்லமையை தரித்துக்கொள்ள எழும்ப வேண்டும். സിയോൻ ദൈവത്തിന്റെ ബലത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ എഴുന്നേൽക്കണം. எருசலேம் அலங்கார வஸ்திரத்தை உடுத்த எழும்ப வேண்டும். യെരൂശലേം അലങ്കാര വസ്ത്രത്തെ ഉടുത്ത് എഴുന്നേൽക്കണം. இன்றைக்கு எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையிலே வல்லமை உண்டு? ഇന്ന് എത്ര പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശക്തിയുണ്ട്? இன்னைக்கு எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையிலே அலங்கார வஸ்திரம் உண்டு? ഇന്ന് എത്ര പേരുടെ ജീവിതത്തിൽ അലങ്കാരമായ വസ്ത്രമുണ്ട്? இது விதமாய் வேதத்தில் எடுத்து ஒரு வசனத்தை வாசிக்கும்போது வேதம் சொல்லுகிறது, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, உயிருள்ள நாயை வேதம் மேன்மைப்படுத்துகிறது. ജീവനുള്ള നാളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ കാണാം. உயிருள்ள நாய் வாசி என்று ஞானி சொல்லுகிறார். ഉயிருള്ള செத்த சிங்கத்தை பார்க்கிலும் உயிருள்ள நாய் வாசி. ചത്ത സിംഹത്തെക്കാൾ ജീവനുള്ള നായി നല്ലതാ. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில எத்தனை பேர் உயிர் உள்ளவர்களாய் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம்? ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ എത്ര പേർ ഉயிருള്ളവരായി ஒரு കാണപ്പെടും? செத்து கிடக்கிறவனால் எழும்ப முடியாது. മരിച്ചു കിടക്കുന്നവന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. அவனிடத்துல பக்கத்துல போய் பேசினால் அவனுடைய காதுகள் அவனை எழும்ப விடாது. അവന്റെ ചെവിയിൽ ചെന്ന് സംസാരിച്ചാൽ അവൻ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. அவனுடைய கண்கள் அவனை பார்க்க விடாது. അവൻ കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കാണുവാൻ കഴിയുകയില്ല. அவனுடைய கைகள் மற்றவர்களை தொட முடியாது. കൈയുണ്ടെങ്കിൽ അവന് മറ്റുള്ളവരെ തൊടുവാൻ நம்முடைய കഴിയില്ല. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நம் ஜீவன் உள்ளவர்களா மரித்தவர்களா? നമ്മൾ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ജീവനുള്ളവരാണോ മരിച്ചവരാണോ? நாம் அனலாயிருக்கிறோமா குளிராயிருக்கிறோமா? നാം ഇന്ന് കനലായിരിക്കുന്നുവോ അതോ കരിക്കട്ടയായിരിക്കുന്നുവോ? நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டிய காலகட்டத்திலே வந்திருக்கிறோம். നാം ഇന്ന് നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതം എന്താണെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കേണ്ട കാലമാണ്. எத்தனை பேர் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே எழுந்து நின்று கொண்டிருக்கிறோம்? എത്ര പേർ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു? எனக்கு அன்பு தேவனுடைய ஊழியர்களை விசுவாசிகளே, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ശുശ്രൂഷകരെ, நீங்களும் நானும் எழும்ப வேண்டும். നീയും ഞാനും എഴുന്നേൽക്കേണ്ട കാലമാണ്. യെശയ്യാ தீர்க்கதரிசி எடுத்து எழுதும் பொழுதே യെശയ്യാ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. 51 அதிகாரம் 9 வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது 51 അധ്യായം 9 വാക്യത്തിൽ, எழும்பு எழும்பு பலன் கொள், கர்த்தரின் புயமே முந்தின நாட்களிலும் பூர்வ தலைமுறையிலும் எழும்பினபடி எழும்பு. எழும்பு எழும்பு பலன் கொள். എഴുന്നേൽക്ക് എഴുന്നേൽക്ക് ബലം ധരിക്കുക. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பலன் கொள்ள வேண்டும். ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നാം ബലം ധരിക്കണം. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே பலன் கொள்ள வேண்டும். ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ നാം ബലമുള്ളവരായിരിക്കണം. பலகீனன் தன்னை பலவான் என்று சொல்ல வேண்டும். ബലഹീനനെന്ന് ബലവാൻ എന്ന് പറയണം. பேதை தன்னை ஞானி என்று சொல்ல வேண்டும். ദൈവമക്കൾ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയണം. நீங்களும் நானும் இந்த பூமியிலே படுத்துறங்கும்படியாய் தேவன் நம்மை அழைக்கவில்லை. നീയും ഞാനും ഈ ലോകത്തിൽ ബലഹീനരായി ഉറങ്ങുന്നവരായി കാണപ്പെടരുത്. எழும்பு எழும்பு கர்த்தருடைய புயமே. അതെ, എഴുന്നേൽക്കുക കർത്താവിന്റെ ഭുജമേ. நம்முடைய வாழ்க்கை எழும்ப வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. எத்தனை பேர் பல காரணங்களை சொல்லி ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எழும்ப முடியவில்லை? എത്ര പേർ പലവിധമായിരിക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ நாம் കഴിയാത്തവരായി. சொல்லுகிறோம், என்னுடைய வயது ஆகிவிட்டது, പഴയ കാര്യങ്ങൾ വിട്ട് வயதாகிவிட்டது, വയസ്സായി പോയി എന്ന് ஆகையினாலே பல வியாதிகள் எனக்குள்ள இருக்கிறது. വ്യാധിയിലിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. நாம் சொல்லுகிறோம், என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில பலகீனனாயிருக்கிறேன். നാം ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ബലഹീനമായിരിക്കുന്നു. சரீர வாழ்க்கையிலும் பலகீனன். ശാരീരികമായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ ബലഹീനർ. நம்மால் முழங்காலை முடக்க முடியவில்லை. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുഴങ്കാൽ മടക്കുവാൻ நம்மால் കഴിയുന്നില്ല. வாயை திறந்து ஜெபிக்க முடியவில்லை. വാ തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ நம்மால் കഴിയില്ല. கைகளை உயர்த்த முடியவில்லை. പലർക്കും കൈകളെ ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ நம்மால் കഴിയില്ല. கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்க കണ്ണ് முடியவில்லை. ഉയരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. தரிசனங்கள் இல்லை, ദർശനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. சொப்பனங்கள் இல்லை, സ്വപ്നങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. அஸ்தரோத் இல்லை, അസ്ത്രോതില്ലേ, ஏபோத் இல்லை, ഏബോദില്ല. தரிசனங்கள் மங்கி போய்விட்டது, ദർശനങ്ങൾ മങ്ങിപ്പോയി. அழைப்பு மங்கி போய்விட்டது. വിളി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. எதற்கு தேவன் நம்மை அழைத்தார் என்பதை மறந்து விட்டோம். എന്തിനു വേണ്ടി ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചു എന്ന കാര്യം எதற்கு മറന്നുപോയി. இந்த பூமியிலே ஜீவிக்கிறோம் என்பதை மறந்து എന്തിനു വേണ്ടി നാം ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കാര്യമോ മറന്നുപോയി. நம்முடைய வாழ்க்கை எழும்ப வேண்டும். നമ്മുടെ ജീവിതം എഴുന്നേൽക്കുന്നവരായി. அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, தூசியை ഉதறிவிட்டு எழும்பு, അതെ, പൊടിയെ കുടഞ്ഞുകൊണ്ട് பாவத்தை விட்டு எழும்பு, പാപത്തെ വിട്ടുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുക. உலகத்தை விட்டு எழும்பு, ലോകത്തെ വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുക. ஆடம்பரத்தை விட்டு எழும்பு, ആഡംബരത്തെ വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുക. அசதியை விட்டு எழும்பு, അശ്രദ്ധയെ വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുക. சோர்வுகளை விட்டு எழும்பு, സോദം വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുക. அனித்தியமான உலக சந்தோஷத்தை விட்டு எழும்பு, ലൗകികമായിരിക്കുന്ന
സന്തോഷത്തെ വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുക. நீங்களும் நானும் எழும்ப வேண்டும். നീയും ഞാനും എഴുന്നേൽക്കണം. உபேதியான் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது ഓബദ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ அங்க വായിക്കും. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം, நீங்களும் நானும் யுத்தம் பண்ண எழும்ப வேண்டும். നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ എഴുന്നേൽക്കണം. எத்தனை பேர் யுத்தத்துக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறீர்கள்? അതെ പ്രിയ ദൈവമക്കൾ, യുദ്ധത്തിന് ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കും. தேவனுடைய ஜனமே, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, இன்னைக்கு எத்தனை பேர் ஜெபத்துக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறோம்? എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കുന്നു? അത് വാസിക്കുക ഉബേദ്യ 1:1. വായിക്കുക ഓബദ്യാവ് 1:1. ഓബദ്യാവിന്റെ ദർശനം യഹോവയായ കർത്താവേ, ഏദോമിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. നാം യഹോവയെങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു വർത്തമാനം കേട്ടിരിക്കുന്നു. ജാതികളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ദൂതനെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. എഴുന്നേൽപ്പീൻ, നാം അവരുടെ നേരെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുക. ஒபதியாவின் தரிசனம் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ஏதோமை குறித்து சொல்லுகிறது என்னவென்றால், எழும்புங்கள், அதற்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண எழும்புவோம் வாருங்கள் என்று அறிவிக்க ஸ்தானாதிபதி ஜாதிகளிடத்தில் அனுப்பப்படும் செய்தியை கர்த்தர் சொல்ல கேட்டோம். ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு எத்தனை கிறிஸ்தவர்களுக்கு தரிசனம் உண்டு? ഇതിലെ ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് ഒരു ദർശനമുണ്ട്. இன்னைக்கு நம்முடைய தரிசனம் என்ன? നമ്മുടെ ദർശനം എന്തായിരിക്കും? நம்முடைய குடும்பம் மாத்திரம், നമ്മുടെ കുടുംബം മാറ്റണം, நம்முடைய பிள்ளைகள் மாத்திரம், നമ്മുടെ പിള്ളകൾ മാറ്റണം, நல்லா படிக்க வைக்கணும், നമ്മൾ നന്നായി പഠിക്കുവാൻ, நல்லா சம்பாதிக்கணும், നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ സമ്പാദിക്കണം, நல்ல வீடு கட்டணும், നല്ല വീട് കെട്ടണം, நல்ல அவங்க ஜோலியில உட்காரணும், നല്ല ജോലികൾ ചെയ്യണം, அவர்கள் நன்றாக இருக்கணும் இந்த பூமியில. നല്ലതായിരിക്കണമെന്ന് ഭൂമിയിൽ. ஆனால் ஆண்டவர் அதற்காய் நம்மை அழைக்கவில்லை. എന്നാൽ കർത്താവ് നമ്മൾ അതിനായിട്ടൊന്നുമല്ല இந்த വിളിച്ചത്. கிறிஸ்தவ மார்க்கம் தரிசனம் இழந்து காணப்படுகிறது. അത് അനേകർക്ക് ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായി நமக்கு കാണപ്പെടും. ஒரு தரிசனம் வேணும், നമുക്കൊരു ദർശനം വേണം, நமக்கு ஒரு லக்கு வேணும், നമുക്കൊരു ലക്ഷ്യം വേണം, நமக்கு ஒரு குறிக்கோள் வேணும். നമുക്കൊരു നോട്ടം വേണം. தரிசனங்களை மறந்து விடாதீர்கள். ദർശനം നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക. ஆண்டவர் பல குடும்பங்களில் இருந்து நம்மை அழைத்திருக்கிறார். കർത്താവ് നമ്മെ പല കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുക. பல நிலவரங்களில் இருந்து கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். പല അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുക. நம்முடைய தரிசனம் மங்கி போய்விடக் கூடாது. നമ്മുടെ ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുവാൻ പാടില്ല. பிலேயாமின் தரிசனம் மங்கி போய்விட்டது. ബിലെയാമിന്റെ ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ஏயாசின் தரிசனம் மங்கி போய்விட்டது. യേദാശിയുടെ ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. சவுலின் தரிசனம் மங்கி போய்விட்டது. ശൗലിന്റെ ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. அநேகருடைய தரிசனங்கள் மங்கி போய்விட்டது. അനേകരുടെ ദർശനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இருக்கிற தேவனுடைய ஜனமே, ആത്മീക ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, உங்களுடைய தரிசனம் மங்கி போக கூடாது. നിങ്ങളുടെ ദർശനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്. ஒரு மனிதன் இவ்விதமாய் சொன்னான். ഒരിക്കൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. கண்ணாடி போடுறவங்க, കണ്ണാടി വെക്കുന്നയാൾ, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அது டஸ்ட் ஏதாவது இருக்குன்னு தோணும், அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா, ആ കണ്ണാടിയിൽ കുറച്ച് പൊടി ഉണ്ടായതായി അവർക്ക് തോന്നി. இந்த கண்ணாடியில் எதுவும் ஒரு அழுக்கு இருக்குன்னு சொன்ன உடனே என்ன பண்ணுவாங்க? ഈ കണ്ണാടിയിൽ കുറച്ച് അഴുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ എന്ത് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ஒரு கிளாத் எடுத்து க்ளீன் பண்ணுவாங்க. ഒരു പേപ്പർ എടുത്ത് അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. அப்படி இப்படி பார்ப்பாங்க, ഇങ്ങനെ നോക്കും. கிளீனா இருக்குன்னா மறுபடி கண்ணில் ക്ലീൻ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കണ്ണിൽ വെക്കും. நம்முடைய தரிசனம் அப்பப்ப எப்படி இருக்கு நம்ம பார்க்கணும். നമ്മുടെ ദർശനം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം. புசிப்பும் குடிப்பும் தேவனுடைய ராஜ்யம் அல்ல. അത് കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് நாம் മാത്രമല്ല. போகிற ராஜ்யத்தை குறித்து தரிசனம் இருக்க வேண்டும். നാം പോകുന്ന ദൈവരാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് கல்வாரியை குறித்து ஒரு தரிசனம் இருக்க வேண்டும். കാൽവരിയെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ദർശനം ഉണ്ടായി. பரலோகத்தை குறித்து ஒரு தரிசனம் இருக்க வேண்டும். സ്വർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ദർശനം. சியோனை குறித்து ஒரு தரிசனம் இருக்க வேண்டும். സിയോനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ദർശനം. எருசலேமை குறித்து ஒரு தரிசனம் இருக்க வேண்டும். യെരൂശലേമിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ദർശനം. வானத்தை குறித்து ஒரு தரிசனம் இருக்க வேண்டும். പുതിയ സ്വർഗ്ഗത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ദർശനം ഉണ്ടായി. அநேகருக்கு எங்கே செல்லுகிறோம் என்கிற தரிசனம் இல்லை. ഇന്ന് അനേകർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ദർശനം அன்பு தேவனுடைய சபையாரே, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, நீங்களும் நானும் இந்த காலை வேளையில നാം ഓരോരുത്തരും ഈ രാവിലെ ஒருவேளை தரிசனம் இழந்திருப்போமேனால் നമ്മുടെ ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. தரிசனத்தை பெற்றுக்கொள்ள எழும்புவோம். ദർശനത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ എഴുന്നേൽക്കാം. மோசே குறித்து வேதம் இதுவாய் சொல்லுகிறது. മോശയെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്താണ്? 120 വയസ്സ് വரைக்கும் അവന്റെ കണ്ണുകൾ കൂട്ടാട്ടം അടയவில்லை. 120 വയസ്സ് വരെയും അവന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച മങ്ങിപ്പോയില്ല. அவனுடைய ആവിക്കുரிய അർത്ഥം என்ன? അതിന്റെ ആത്മീക അർത്ഥം എന്താണ്? அவனுடைய தரிசனம் மங்கவில்லை. അവന്റെ ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടു. பரலோகத்தை குறித்து இன்றைக்கு அநேகருக்கு நம்பிக்கை குறைந்து காணப்படுகிறது. സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദർശനം நம்பிக்கை அநேகருக்கு குறைந்து காணப்படுகிறது. എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ദർശനം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. நம்முடைய தரிசனம் மங்கி போக வேண்டாம். നമ്മുടെ ദർശനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്. ஒன்று கூட இந்த കൺവെൻഷൻ கடந்து வந்திருக்கிற நாம் யாவரும் தரிசனத்தை புதுப்பித்துக் கொள்வோம். ഈ കൺവെൻഷൻ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ദർശനത്തെ യുദ്ധத்துக்கு எழும்ப வேண்டும். നാം ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തു നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം. யுத்தத்துக்கு எழும்ப வேண்டும். നാം യുദ്ധത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കണം. எல்லாரும் சேனையின் அதிபதியோடு சேர்ந்து நிற்க வேண்டும். നമ്മൾ സേനയുടെ അധിപതിയായിരിക്കുന്ന കർത്താവിനോട്
അവനോട് ചേർന്ന് ஒரு குடனால் யுத்தம் பண்ண முடியாது, കുരുടന് ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ஒரு കഴിയില്ല. முடவனால் யுத்தம் பண்ண முடியாது, ഒരു മുടന്തന് ഒരിക്കലും യുദ്ധം ஒரு ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല. பலகீனனால் யுத்தம் பண்ண முடியாது, ബലഹീനനായിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ஒரு കഴിയില്ല. வயது அடைந்தவன் யுத்தம் பண்ண முடியாது. വയസ്സായവന് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല. யுத்தம் பண்ண வேண்டுமானால் யுத்தம் ചെയ്യണമെങ്കിൽ அவன் ஒரு பலசாலியாய் இருக்க അവൻ வேண்டும், ഒരു ബലശാലിയായിരിക്കണം. அவன் ஒரு வாலிபனாய் காணப்பட வேண்டும். അവനൊരു യൗവനക്കാരനായിരിക്കണം. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ദൈവം എന്താണ് പറയുന്നത്? கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവരോ பலன் அடைந்து ശക്തിയെ പുതുക്കും. அவர்கள் கழுகை போல சட்டைகள் அடித்து உயர எழும்புவார்கள். അവൻ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് പറക്കും. நமக்கு ஒரு யுத்தம் உண்டு. നമുക്കൊരു യുദ്ധമുണ്ട്. நியாயாதிபதி புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ அங்கே 2 பேர் மாத்திரம் யுத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். അവർ രണ്ടുപേരും മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. செபுலோனும் நப்தலியும் மாத்திரம் யுத்தம் செய்கிறார்கள். സെബ്തേലും നപ്തലിയും മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. மற்ற யாவரும் அவர்கள் தங்கள் தங்கள் கூடாரங்களிலே தங்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். മറ്റുള്ളവർ അവരവരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്താണ് പറയുന്നത്? அன்பு தேவனுடைய சபையாரே, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, நீங்களும் நானும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. செபுலோனும் நப்தலியும் யுத்த களத்திலே போர் முனையில் நின்று போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். സെബുലിനും നപ്തലിയും യുദ്ധക്കളത്തിലെ പോർ ചെയ്യുന്നവർ. இன்னைக்கு எத்தனை குடும்பங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்? എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു? இன்னைக்கு எத்தனை குடும்பங்கள்ல தரிசனம் உண்டு? എത്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദർശനമുണ്ട്? இன்னைக்கு எத்தனை தேவனுடைய ஊழியர்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்? എത്ര പേർ ഇന്ന് நாம் പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുന്നു? எவ்வளவு நேரம் ஜெபிக்கிறோம்? എത്ര നേരം நாம் പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? எவ்வளவு நேரம் தேவ சமூகத்தில் കാത്തിருக்கிறோம்? എത്ര പേർ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ நாம் കാത്തിരിക്കുന്നു? சட்டைகள் அடித்து எழும்ப வேண்டுமே, നാം ചിറകടിച്ച എഴുന്നേൽക്കണം. எக்கால சத்தத்தை கேட்க எழும்ப வேண்டுமே, നമ്മൾ കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ தேவனுடைய முகத்தை பார்க்க எழும்ப வேண்டுமே, ദൈവത്തിന്റെ മുഖത്തെ കാണുവാൻ നാം എഴുന്നേൽക്കണം. ஆண்டவருடைய அழைப்புக்கு எழும்ப வேண்டுமே. നാം നമ്മുടെ അവരവരുടേതായ വിളിക്ക് അനുസരിച്ച് എഴുന്നേൽക്കണം. அந்த அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது ദൈവത്തിന്റെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ என்ன சொல்லப்பட்டுகிறது? എന്താണ് പറയുന്നത്? சில ஜனங்கள் அக்கறையிலே இருந்து விட்டார்கள். ചില ജനങ്ങൾ അക്കരയിൽ നിൽക്കുന്നു. நியாயாதிபதிகள் 5வது அதிகாரம் 16, 17, 18. மந்தைகளின் சத்தத்தை கேட்க நீ தொழுவங்களின் நடுவே இருந்து விட்டது. மந்தைகளின் சத்தத்தை கேட்க தொழுவங்களின் நடுவே இருந்து விட்டது என்ன? ആടുകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ നീ കുഴലൊത്ത് കേൾപ്പാൻ தொழுவங்களின் நடுவே இருந்து விட்டதென பிரிவினைகளால் மனோவிசாரங்கள் மிகுதி. மந்தைகளின் சத்தம் என்றால் ஆவிக்குரிய அர்த்தம் என்ன? ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന്റെ ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? குடும்பத்தை கவனிக்கிற அனுபவங்கள். കുടുംബത്തെ നോക്കുന്ന അനുഭവമാണ്. குடும்பத்திற்கு நாங்கள் எதிராளிகள் அல்ல. ഞങ്ങൾ കുടുംബത്തിന് എതിരാളികളല്ല. குடும்பத்தை கவனிக்க வேண்டும். നിങ്ങൾ കുടുംബത്തെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ஆனால் எல்லா நேரமும் குடும்பம் குடும்பம் என்று சொல்லி தேவனுடைய திட்டத்தை இன்னைக்கு அநேகர் மறந்து விட்டார்கள். എന്നാൽ എല്ലാവരും കുടുംബം കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ മറക്കുകയാണ്. பிள்ளைகளை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. கணவனை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், ധനത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. மனைவியை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ഭാര്യയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. அவர்கள் யுத்தம் பண்ண வேண்டியவர்கள், അവർ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. ஆனால் ரூபனின் பிரிவினைகளால் மனவிசாரங்கள் மிகுதி என்று படிக்கிறோம். ரூபனின் பிரிவினையால் 16 வசனம் 16 மந்தைகளின் 5:16. ആട്ടിൻകൂട്ടിന് തനിക്ക് കുഴലൂത്ത് കേൾപ്പാൻ നീ തൊഴുത്തുകൾക്കിടയിൽ പാർക്കുന്നുണ്ട്. மந்தைகளின் சத்தத்தை கேட்கிறோம், അതെ, ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. தேவ சத்தத்தை கேட்கவில்லை. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. பிள்ளைகளின் சத்தத்தை கேட்கிறோம். பிள்ளைகளின் சத்தத்தை, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. பேர பிள்ளைகளின் சத்தத்தை கேட்கிறோம். മറ്റു പിള്ളേരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. குடும்பங்களின் சத்தத்தை கேட்கிறோம். കുടുംബങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. தேவ சத்தத்தை கேட்க நமக்கு நேரம் இல்லை. ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ സമയമില്ല. அன்பு தேவனுடைய சபையாரே, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, நம்ம எத்தனை பேர் தேவ சத்தத்தை கேட்கிறோம்? നാം ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണം. எத்தனை பேர் தேவ சத்தத்தை கேட்கிறோம்? എത്ര പേർ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ஆண்டவர் கூட வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ദൈവത്തിന്റെ വചനം கேட்க கடவன், കാതുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ. ஆண்டவர் அன்றைக்கு பிரசங்கம் பண்ணினார். അന്ന് പ്രസംഗം പറഞ്ഞു. இன்னைக்கு எத்தனை பிரசங்கம் கேட்டால் நிறைய பேருக்கு காது இல்லை. ഇന്ന് ആ പ്രസംഗം കേൾക്കുവാൻ പലർക്കും ചെവികളില്ല. காது உள்ளவன் கேட்க கடவன், ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. அப்படினால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு எத்தனை பேர் கவனமாய் இருக்கிறீர்கள்? കർത്താവിന്റെ വചനത്തിന് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയുള്ളവരായി நீயும் நானும் யுத்தம் பண்ண வேண்டும். നാം ഓരോരുത്തരും യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവരായി. யாரோடு யுத்தம் பண்ண வேண்டும்? ആരോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? சத்துருக்களோடு யுத்தம் பண்ண வேண்டும். ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. மாமிசத்தோடு யுத்தம் பண்ண வேண்டும். മാംസ ജഡത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. ஆவிகளோடு யுத்தம் பண்ண வேண்டும். അതേ, ലോകശക്തികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. அந்தகார லோகாதிபதிகளோடு யுத்தம் பண்ண வேண்டும். അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. சபைக்கு விரோதமாய் போராடுகிற ஆவிகளோடு யுத்தம் பண்ண வேண்டும். അതേ, രാഷ്ട്രീയ
സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി പോരാടുന്ന ശക്തികളോട് നാം യുദ്ധം ചെയ്യണം. കുടുംബத்துக்குறமாய் போராடுகிற ஆவிகளோடு யுத்தம் பண்ண வேண்டும். കുടുംബത്തിന് വിരോധമായി പോരാടുന്ന ശക്തികളോട് യുദ്ധം பண்ணுவாயானால் യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ കുടുംബം പാതുകാക്കപ്പെടും. നിന്റെ കുടുംബം സൂക്ഷിക്കപ്പെടും. യുദ്ധം பண்ணுவாயானால் നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ சபை பாதுகாக்கப்படும். സഭ സൂക്ഷിക്കപ്പെടും. யுத்தம் பண்ணுவாயானால் നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை பாதுகாக்கப்படும். നിന്റെ ആത്മീക ജീവിതം സൂക്ഷിക്കപ്പെടും. யுத்தம் பண்ண வேண்டுமானால் നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ எழும்ப வேண்டும். നീ എഴുന്നേൽക്കണം. அன்பு தேவனுடைய ஊழியர்களே, விசுவாசிகளே, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ശുശ്രൂഷകരെ, நமக்கு ஒரு தரிசனம் வேண்டும். നമുക്കൊരു ദർശനം ആവശ്യം. தரிசனம் என்ன? ആ ദർശനം நான் ஒரு யுத்த வீரன். നാം ഒരു യുദ്ധവീരനാണ്. நான் ஒரு யுத்த வீரன். നാം ഒരു യുദ്ധവീരനാണ്. இதை கண்டு பின்வாங்குறவன் அல்ல. നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ട് പിന്മാറുന്നവരല്ല. யோர்தானை கண்டு பின்வாங்காதே. യോർദാനെ കണ്ട് പിൻവാങ്ങരുത്. சோதனை கண்டு பின்வாங்காதே. ശോധനകളെ, പരീക്ഷകളെ കണ്ട് வியாதியை പിൻവാങ്ങരുത്. கண்டு பின்வாங்காதே. വ്യാധികളെ കണ്ട് പിൻവാങ്ങരുത്. பிரச்சனைகளை கண்டு பின்வாங்காதே. പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ട് പിൻവാങ്ങരുത്. குடும்ப சூழ்நிலையை கண்டு பின்வாங்காதே. കുടുംബത്തെ അവസ്ഥകളെ കണ്ട് முன் പിൻവാങ്ങരുത്. வைத்த காலை பின் வைக்காதே. അതേ മുന്നോട്ട് വെച്ച കാല് പിന്നിലേക്ക് എടുക്കരുത്. இயேசுவின் பின்னே நாம் செல்ல வேண்டும். യേശുവിന് പിൻവേ നാം പോകണം. இன்னைக்கு அநேகருக்கு தரிசனம் இல்லாதபடினாலே ഇന്ന് അനേകർക്ക് ദർശനമില്ലാത്തതിനാൽ எங்கு செல்லுகிறோம் என்று தெரியவில்லை. എങ്ങോട്ട് പോകുന്നുവെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. நாம் பெயர் விசுவாசி ஊழியர்கள். പേര് വിശ്വാസി ശുശ്രൂഷകർ. நம்மகிட்ட வல்லமை இல்ல, നമുക്ക് ബലമില്ല, நம்மகிட்ட அலங்காரம் இல்ல, നമുക്ക് അലങ്കാരമില്ല, நம்முடைய யுத்தத்துக்குரிய அந்த வஸ்திரம் நம்மகிட்ட இல்ல. നമുക്ക് യുദ്ധത്തിനുള്ളതായ ആത്മീക വസ്ത്രങ്ങളില്ല. ஆகையினால பலகீனனை போல, மூடனை போல, குருடனை போல, செவிடனை போல நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில விழுந்து கிடக்கிறோம். നമ്മൾ ബലഹീനനെ പോലെ, കുരുടനെ പോലെ, ചെകിടനെ പോലെ ആയിരിക്കുന്നു. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, ദൈവത്തിന്റെ വചനം விழுந்து പറയുന്നു, போன தாவீதின் கூடாரத்தை அவர் மறுபடியும் எடுத்தார். വീണുപോയ ദാവീദിന്റെ കൂടാരത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും പണി. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எதிலே விழுந்தது? ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ് വീഴ്ച സംഭവിച്ചത്? எலிசா கேட்கிறான், എലിശ കേൾക്കുന്നു, உன்னுடைய கோடாரி எங்கே விழுந்தது? നിന്റെ കോടാലി എവിടെയാണ് அது വീണത്? விளக்க முடியுமா? അത് എടുക്കാൻ நீ കഴിയുമോ? விழுந்த இடத்தை சரியாய் சொல்லுவாயானா? നിനക്ക് വീണ സ്ഥലം ശരിയായി நீ പറയുന്നുവെങ്കിൽ, விழுந்த நிலவரத்தை சரியாய் சிந்திப்பாயானா? നീ വീണ നിലവാരത്തെ ശരിയായി ചിന്തിക്കുന്നു. மறுபடியும் உன்னை எழுந்து கட்ட தேவன் விரும்புகிறார். വീണ്ടും നിന്നെ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ദൈവം நீ ശക്തീകരിക്കും. எழும்ப ആയത്തமா? നിനക്ക് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ഒരുക്കമോ? அவன் பரிதபித்தான். അവൻ ദുഃഖിച്ചു. ஐயோ, இந்த கோடாரி இரவலாய் வாங்கினது. അയ്യോ, ആ കൂടാലി വാടകയ്ക്ക് വാങ്ങിയതാണ്. இந்த கோடாரி எதை வெளிப்படுத்துறது? ആ കോടാലി എന്തിനെയാണ് ரட்சிப்பை வெளிப்படுத்துறது. രക്ഷിപ്പിനെ വെളിപ്പെടുത്തി, நம்முடைய வரங்களை வெளிப்படுத்துறது. വരങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി. 5 தாலந்து வாங்கினவன் 5 தாலந்துக்கேற்ற பிரதிபலனை യജമാനിടത്തിൽ കൊടുക്ക வேண்டும். 5 താലന്ത് വാങ്ങിയവൻ 5 താലന്തുകൾക്ക് പ്രതിഫലം വാങ്ങുവാനിടയായി. നിങ്ങൾ നാനും சும்மா போய் தேவசமூகத்தில் நின்ற முடியாது. നമ്മൾ വെറുതെ പോയി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ മാത്രം പോരാ. നിങ്ങൾ നാനും പുതിയ വാനத்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல. ഞാനും നീയും പുതിയ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ആകാശത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരല്ല. புதிய வானத்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் அல்ல. പുതിയ ആകാശത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരല്ല. எருசலேமுக்கும் சீயோனுக்கும் அழைக்கப்பட்டவர்கள். സീയോനായി യെരൂശലേമിനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ. தரிசனமுள்ளவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையில யுத்தத்துக்கு எழும்புவார்கள். ദർശനമുള്ളവർ അവരുടേതായ ജീവിതത്തിൽ യുദ്ധത്തിനായി എഴുന്നേൽക്കും. இரண்டாவது வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? രണ്ടാമത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്താണ്? ന്യായാധിപൻ പുസ്തകം 5-ാം അധികാരം 7-ാം വചനത്തെ വാസിക്കും പൊழுது, ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യം വായിക്കും. தெபேரால் எழும்ப வேண்டும். தெபோராளாகிய நான் எழும்பும் அளவும், இஸ்ரவேலிலே நான் தாயாக எழும்பும் அளவும் கிராமங்கள் பாழாய் போயின. பாழாய் கிடக்கிறவைகள். നായകന്മാർ ഇസ്രായേൽ ശേഷങ്ങൾ അറ്റുപോയിരുന്നു. ஒருவேளை ஒரு குடும்பம் பாழாய் கிடக்கலாம். ഇസ്രായേൽ ഒരു കുടുംബം പാഴായി പോയെന്നേക്കാം. நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில, നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ, தெலுங்குல இப்படி ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க. തെലുങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പഴമൊഴി പറയും, பேரு பெத்த பேரு தாக நீளில் ஏதும்பாங்க. அதாவது பேரு பெரிய பேரு, വലിയ പേര്, ஆனா அங்க குடிக்க தண்ணி இல்ல. എന്നാൽ കുടിക്കാൻ വെള്ളം പോലുമില്ല. ஆனா பேரு பெரிய பேரு, വലിയ പേര്, பெரிய பேர். நம்ம பேரு, நமக்கெல்லாம் இன்னைக்கு பேரு பெந்தேகோஸ்தக்காரங்க, நம்ம பயங்கரமா நம்மளை பார்த்தவொன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க, எல்லாம் பெரிய பேரு, പ്രസക്തിയുള്ള പേര്. ஆனா நம்மகிட்ட எவ்வளவு ஜீவன் இருக்குது? എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര ജീവൻ, எத்தனை பிசாசுகளை துரத்துறோம், എത്ര പിശാചുകളെ തുരത്തുവാൻ எத்தனை வியாதிகளை குணமாக்குறோம், എത്ര രോഗികളെ ശുദ്ധരാക്കുവാൻ കഴിയും. சத்துரு பயப்படுறானா நம்ம சத்துருவை கண்டு பயப்படுறோமா? നാം ശത്രുവിനെ ഭയപ്പെടുന്നു, ശത്രു നമ്മളെ കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നു. தெபேரால் எழும்ப வேண்டும். ദെബോരാ എഴുന്നേൽക്കണം. ஏன் நீங்க எழும்ப வேண்டும்? എന്തിനു എഴുന്നേൽക്കണം? பாழாய் கிடக்கிறவைகள் பயிர் நிலமாக்கப்பட எழும்ப வேண்டும். പാഴായി കിടക്കുന്നതിനെ பயிர் நிலமாக்கப்பட. நியாயாதிபதிகள் 5:7. சரி சரி, சம்சாரிங்க.
ഇസ്രായേൽ മാതാവ് എഴുന്നേൽക്കും വരെ നായകമായി ഇസ്രായേൽ അശേഷമറ്റു പോയിരിക്കുന്നു. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ദൈവം എന്താണ് പറയുന്നത്? புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள். ബുദ്ധിയുള്ള സ്ത്രീ തന്റെ വീട്ടിനെ കെട്ടുന്നു. அதே நீதிமொழிகளை படிக்கும் பொழுது അത് സദൃശവാക്യത്തിൽ அவள் அதிகாலையிலே எழுந்து അതിരാവിലെ தன் வீட்டாரை விசாரித்து വേലക്കാരെ അന്വേഷിച്ച് தன் வீட்டாரை விசாரித்து വീട്ടുകാരെ വിചാരിച്ച് அவளுக்கு ஆகாரத்தை எல்லாம் அவள் ஆயத்தப்படுத்துகிறாள். അവർ ആഹാരത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. இது எது வெளிப்படுத்துகிறது? എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ அதிகாலையிலே எழும்ப வேண்டும். അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം. அதிகாலையிலே எழும்பினால் അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാൻ மன்னா கிடைக்கும். മന്ന ലഭിക്കും. மன்னா பெற்றுக்கொள்ள മന്ന പ്രാപിക്കുവാൻ எழும்ப வேண்டும். എഴുന്നേൽക്കണം. அன்பு தேவனுடைய சபையார்களே, ദൈവമക്കളെ, நம்ம ஒவ்வொருவரும் எழும்ப வேண்டும். നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അവസ്ഥയിൽ എഴുന്നേൽക്കണം. வெயில் ஏறிடுச்சுன்னா மன்னா பெய்யும். വെയിൽ ലഭിച്ചെന്നാൽ മന്ന കിട്ടുകയില്ല. நம்ம என்ன பாட்டு பாடுறோம்? ഏത് പാട്ടാണ്? 10 மணிக்கு எழும்பி அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி ஸ்தோத்திர பலி. അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. நம்முடைய வாழ்க்கை எழும்பட்டும். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം എഴുന്നേൽക്കണം. மன்னாவை பெற்றுக்கொள்ள எழும்ப வேண்டும். മന്നയെ പ്രാപിക്കണം. மன்னாவை பொறுக்க எழும்ப வேண்டும். മന്ന പിറക്കുവാൻ എഴുന്നേൽക്കണം. நாம் எழும்பும் பொழுது നാം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ நம்முடைய குடும்பங்களின் நிலவரங்கள் மாற்றப்படும். നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ട്. நம்முடைய சூழ்நிலைகள் மாற்றப்படும். നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ട്. நீங்கள் எழும்ப வேண்டும். നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണം. தாவீது எழும்பும் பொழுது ദാവീദ് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ அவருடைய குடும்பம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. അവന്റെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. எத்தனை பேருடைய வாழ்க்கை எழும்ப முடியாய் விரும்புறீங்க? എത്ര പേരുടെ കുടുംബം എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു? குடும்பம் எழும்பணுமா? അവരുടെ കുടുംബം എഴുന്നേൽക്കണം. தாவீதின் குடும்பம் வர வர விருத்தி அடைந்தது. അതെ, ദാവീദിന്റെ ഗൃഹം വരെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു. நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட பிற்பாடு, നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பிற்பாடு, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു, ஆவிக்குரிய சபைகளே வந்த பிற்பாடு, ആത്മീക നിലവാരത്തിലേക്ക് വന്നതിന് ஆவிக்குரிய ശേഷം, சத்தியங்களை கேட்ட பிற்பாடு, ആത്മീക നിലവാര സത്യങ്ങളെ കേട്ടതിന് நம்முடைய ശേഷം வாழ்க்கை மாற வேண்டும். നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റപ്പെടണം. நாம் எழும்பும் பொழுது നാം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ பாழாக்கப்பட்டதெல்லாம் மாற வேண்டும். പാഴാക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം മാറ്റപ്പെടണം. அசுத்தங்கள் விளக்கப்பட வேண்டும். അശുദ്ധത്തിന് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാകണം. அருவருப்பு விளக்கப்பட வேண்டும். അതെ, വെറുപ്പായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ வாசித்த வசனம் 35ஆம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஆதியாகமத்திலே ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 35-ാം അധ്യായത്തിലും വായിച്ചത് அங்க வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്താണ്? எழுந்து பெத்தேலுக்கு போக வேண்டுமானால் നീ എഴുന്നേറ്റ് ബേഥേലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ அந்நிய தெய்வங்களை விளக்க வேண்டும். അന്യ ദൈവങ്ങളെ മാറ്റണം. உங்களை பரிசுத்தம் பண்ண வேண்டும். പരിശുദ്ധത്തിൽ നാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കപ്പെടണം. நீங்கள் வஸ்திரங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும். അതെ, പഴയ വസ്ത്രങ്ങളെ മാറ്റണം. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ நம்முடைய சுபாவங்கள் மாற வேண்டுமானால் നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറണമെങ്കിൽ அதிகாலையில் எழும்ப வேண்டும். അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം. ஆண்டவரை தேட வேண்டும். അതെ, ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം. படுத்து கிடந்த ஆண்டவரை தேடக்கூடாது. അതെ, കിടന്നുറങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ ദൈവത്തെ തേടുവാൻ உட்கார்ந்து கொண்டு ஆண்டவரை தேடக்கூடாது. ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാൻ കഴിയും. எழுந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்க வேண்டும். എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കണം. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஒவ்வொரு நாளும் காலையிலே எழும்ப வேண்டும். അതിരാവിലെ ഓരോ നാളും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എഴുന്നേൽക്കണം. நம்முடைய குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும். അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ நம்முடைய അനുഗ്രഹിക്കും. வாழ்க்கை നമ്മുടെ ஆசீர்வதிக்கப்படும். ജീവിതം நம்முடைய അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. ஆவிக்குரிய ஜீவியம் നമ്മുടെ ஆசீர்வதிக்கப்படும். ആത്മീക ജീവിതം உனக்கு അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. தேவையான மன்னாவை கர்த்தர் தருவார். അതെ, നമുക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന മന്നയെ കർത്താവ് തരും. அந்த மன்னா உன்னை பலப்படுத்தும். ആ മന്ന നിന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. அந்த மன்னா உன்னை சுகப்படுத்தும். ആ മന്ന നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. அந்த மன்னா உனக்கு ஆலோசனை தரும். ആ മന്ന നിനക്ക് ആലോചന அந்த തരും. மன்னா இதை வெளிப்படுத்துறது. ആ മന്ന എന്താണ് கர்த்தருடைய വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്? வார்த்தையை வெளிப்படுத்துறது. കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ വെളിപ്പെടുത്തും. அதிகாலையில் எழும்பி கர்த்தரை துதிக்கும் பொழுது അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമ്പോൾ மறைபொருள் வெளிப்படும். അതേ, മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പെടും. ரகசியங்கள் வெளிப்படும். രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടും. தேவ சத்தம் உனக்கு காதுகளிலே கேட்கப்படும். ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നിന്റെ കാതുകളിൽ உன்னுடைய കേൾക്കുവാൻ കഴിയും. குடும்பத்தில் அசுத்த ஆவிகள் விலகும். നിന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള അശുദ്ധാത്മാവുകൾ വിട്ടുപോകും. அருவருப்புகள் விலகும். അതെ, വെറുപ്പായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ பொல்லாப்பு വിട്ടുപോകും. விலகி போய்விடும். കൊല്ലാത്ത ശക്തികൾ വിട്ടുപോകും. உன்னுடைய குடும்பம் നിന്റെ ஆசீர்வதிக்கப்படும். കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. அன்பு தேவனுடைய ஜனங்களே, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, அதிகாலை எழும்புகிற குடும்பங்கள் அநேக குடும்பங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. അതെ, അതിരാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் எழும்ப வேண்டும். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം എഴുന്നേൽക്കണം. நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் அதே 5ஆவது அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 12 വായിക്കുമ്പോൾ வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ദൈവം എന്ത് പറയുന്നു? அவள் எழும்பி பாட்டு பாடினாளாம். விழி விழி தெபோராளே விழி விழி பாட்டு பாடு, பாராக்கே எழும்பு, அபினோகாமின் குமாரனை உன்னை சிறையாக்கினவர்களை சிறையாக்கி கொண்டு போ. அல்லேலூயா. உன்னை சிறையாக்கினவர்களை சிறையாய் கொண்டு போக நீ எழும்ப வேண்டும். അതെ, சிறையாக்கினவர்களை 12 ഉണരുക ഉണരുക ദെബോരേ, ഉണരൂ, ഉണർന്നു പാട്ടുപാടുക, എഴുന്നേൽക്ക ബാരാക്കേ, അഭിനോത്മാജ
നിന്റെ ബദ്ധന്മാരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം. ഉണരുക ഉണരുക ദബോരയെ ഉണരുക, ഉണർന്ന് പാട്ട് പാടുക. உன்னை சிறைப்படுத்தினவர்களை நீ சிறைப்படுத்த எழும்ப வேண்டும். അതേ, നിന്നെ ഉറക്കുന്നവരെ നീ ഉണർത്തേണം. நீ எழும்பாவிட்டால் നീ എഴുന്നേൽക്കാതിരുന്നാൽ பின்மாற்றங்கள் வந்துவிடும். പിന്മാറ്റ ശക്തികൾ വന്നുവരും. இன்னைக்கு அநேக குடும்பங்கள் பின்மாற்றத்துல கிடக்கிறது. ഇന്ന് അനേക കുടുംബങ്ങൾ പിന്മാറ്റ അവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു. ஆவியில நிரம்ப முடியல, ആത്മാവിൽ നിറയുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சா தூக்கம் வருது, പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചാൽ ഉറക്കം വരുന്നു. பைபிள் படிச்சா நல்ல தூக்கம் வருது. ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ നല്ല ഉറക്കം വരുന്നു. அதான் இப்படி ஒரு அனுபவத்தை கேள்விப்பட்டேன். ഒരു അനുഭവത്തെ കേൾക്കുവാൻ ராத்திரி ஒரு 11:30 மணிக்கு போல ஒரு அம்மா ஒரு பாஸ்டருக்கு கால் பண்ணாங்களாம். രാത്രിയിൽ 11:30 മണിക്ക് ഒരു അമ്മ ഒരു പാസ്റ്റർക്ക് കോൾ ചെയ്തു. பாஸ்டர் கொஞ்சம் பிரசங்கம் பண்ணுங்கன்னுச்சான். പാസ്റ്റർ അല്പസമയം എന്നോട് പ്രസംഗിക്കുക. பாஸ்டர் கேட்டாராம், என்னம்மா என் பிரசங்கத்துக்கு நீ அவ்வளவு ஃபேனாமா? എന്താ അമ്മ, എന്റെ പ്രസംഗത്തിന് അത്ര ഇഷ്ടമാണോ? அந்த அம்மா சொன்னிச்சு, எனக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது, நீங்க பிரசங்கம் பண்ண எனக்கு தூக்கம். എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കണം. அநேகர் நல்லா தூங்குவாங்க பிரசங்கத்துல. അതെ, പ്രസംഗം കേട്ടാൽ അനേകർക്ക് ഉറക്കം വരും. அநேகருக்கு பைபிள் படிக்கிறதா இருந்தா நமக்கு நம்ம ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் எடுக்கிற மாதிரி பைபிள் படிச்சவொன்னு அநேகருக்கு ஒரு அதிகாரம் படிக்க முடியாது. தூக்கம் அப்படி நல்லா கண்ணை அசத்தும், அவ்வளவுதான் படுத்துற வேண்டியது. അനേകർക്ക് ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ മതി, ഉറക്കക്കൂലി കഴിക്കുന്നത് പോലെ അതേപോലെ അങ്ങ് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളും. கையை தட்டி ஆராதிக்க முடியல, കൈ കെട്ടി ആരാധിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. முழங்கால் போட்டு ஜெபிக்க முடியல, അതേ, മുഴങ്കാൽ മടക്കി ആരാധിക്കുവാൻ வாயை കഴിയുന്നില്ല. திறக்க முடியல, വായ് തുറക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. செவிட்டு பெரியனே போல இருக்கிறோம். അതേ, വിഷകിടരെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. சத்தம் உள்ளே வருவதில்லை, ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. அநேகர் பாட்டு பாடினாலும் வாய் தான் பாடுது, இருதயம் பாடவில்லை. അനേകർ പാട്ട് പാടുന്നു, വാ തന്നെ പാടുന്നു, ഹൃദയം അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ദൈവം എന്താണ് പറയുന്നത്? யூதா என்கிறவள் சகோதரியோ கள்ளத்தனமாய் மனம் திரும்பினால் ஒழிய உண்மையாய் மனம் திரும்பவில்லை. யூதா என்கிற சகோதரியோ, യഹൂദ എന്ന സഹോദരി கள்ளத்தனமாய் மனம் திரும்பினால் ஒழிய உண்மையாய் மனம் திரும்பவில்லை. இன்னைக்கு அநேகருடைய ஆராதனை உண்மையான ஆராதனை இல்லை. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുന്ന ആരാധനയില്ല. வாய் பாட்டு பாடுது, വായ് പാട്ട് പാടുന്നു, இருதயம் தூரமாய் இருக்கிறது. ഹൃദയം ദൂരമായിരിക്കുന്നു. பாட்டுக்கு நமக்கு சம்பந்தம் இல்லை, പാട്ടിനും നമുക്കും ഒരു ബന്ധമില്ല. அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, நீங்களும் நானும் பாடி துதிக்க வேண்டும். നിങ്ങളും പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. பாடி துதிக்க வேண்டும். പാടി സ്തുതിക്കണം. சாலமோனுடைய ஆலயத்தில் அவன் பாடி துதித்த பொழுது ശലോമോന്റെ ആലയത്തിൽ പാടി സ്തുതിച്ചപ്പോൾ தேவ மகிமை இறங்கியது. ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് അവിടെ ഇറങ്ങി. யோசபாத் ராஜா பாடுகளை நிறுத்தின பொழுது, പാട്ടുകൾ നിർത്തിയപ്പോൾ, യോസഫ് രാജാ പാട്ട് നിർത്തിയപ്പോൾ, പാട്ട് പാടുന്നവരെ വെച്ചപ്പോൾ, அவர்கள் பாடி துதித்த பொழுது അവർ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചപ്പോൾ கர்த்தருடைய யுத்தம் வெளிப்பட்டது. അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടു. பவுலும் சீலாவும் பாடி துதித்தார்கள். പൗലൂസും ശീലാസും പാടി സ്തുതിച്ചപ്പോൾ அவர்கள் சூழ்நிலைகளை பார்க்கவில்லை, അവരുടെ അവസ്ഥകളെ അവർ നോക്കിയില്ല. நீ பயத்தை பார்க்காத, അവർ ഭയത്തെ നോക്കിയില്ല, பிரச்சனையை பார்க்காத, പ്രശ്നത്തെ നോക്കിയില്ല, சூழ்நிலைகளை பார்க்காத, അവസ്ഥകളെ நீ നോക്കിയില്ല. கர்த்தரை பாடி 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 துதிக்க துதிக்க അവർ കർത്താവിനെ പാടി പാടി സ്തുതിക്കുക. உடைய வாழ்க்கையில சிறையிருப்புகளை கர்த்தர் மாற்றுவார். നിങ്ങളുടെ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ ദൈവം മാറ്റും. பின்மாற்ற வல்லமைகளை கர்த்தர் அழித்து போடுவார். പിന്മാറ്റത്തിന്റെ അവസ്ഥകളെ അവൻ മാറ്റും. நம்முடைய வாழ்க்கையில പാடல்களை நிறுத்திவிட்டால், നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാട്ടുകളെ നിർത്തിയാൽ, பாடல்கள் இதை வெளிப்படுத்துறது, പാട്ടുകൾ എന്തിനെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്? தேவனை மகிமைப்படுத்துவதை வெளிப்படுத்துறது. ദൈവത്തിനെ അതെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനെ വെളിപ്പെടുത്തും. ஆண்டவரை നാം ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുമ്പോൾ எல்லா கோட்டைகளும் இடிந்து விழும். എല്ലാ കോട്ടകളും തകരും. வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் இப்படி எடுத்து எழுதுகிறார்கள். ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள், അതെ, വേദപണ്ഡിതാക്കൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, 60 അടി ഉയരമുള്ള കോട്ടை, 60 അടി ഉയരമുള്ള കോട്ട, 60 അടി അകലമുള്ള കോട്ടை, 60 അടി അകലമുള്ള കോട്ട, எந்த வெப்பன்ஸும் கிடையாது. ഏത് വിധമായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ ലോകത്തിലില്ല. ஆனால் அது உடைந்து விழ வேண்டுமானால், അത് തകർന്നു വീഴുന്നുവെങ്കിൽ அவர்கள் தேவனை பாடி துதிக்க வேண்டும். അത്രയധികം ദൈവത്തെ പാടി അവർ സ്തുതിച്ചു. கோட்டை எவ்வளவு பெரியது என்று நாங்கள் கேட்கவில்லை. എത്ര വലിയ കോട്ടയെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല. വലിയதோ சிறியதோ, അത് വലിയതോ ചെറിയതോ, தேவனால் எல்லாம் கூடும். അത് ദൈവത്താൽ എല്ലാം കഴിയും. பாடி துதிப்பாயானால் നീ പാടി സ്തുതിക്കുന്നുവെങ്കിൽ வேண்டியது விழும். വീഴേണ്ട
വീഴേണ്ടത് വീഴും. உன்னை ஒருவனும் சிறைப்படுத்த முடியாது. നിന്നെ ഒരിക്കലും ബന്ധിക്കപ്പെടുവാൻ உன்னை കഴിയില്ല. ஒருவனும் அடிமைப்படுத்த முடியாது. ആർക്കും നിന്നെ അടിമപ്പെടുത്തുവാൻ நீ കഴിയില്ല. ஜாதிகளை ஜெயமெடுப்பாய். നീ ജാതികളെ ജയമെടുക്കും. போராட்டங்களை നീ ஜெயமெடுப்பாய். പോരാട്ടങ്ങളെ ജയിക്കും. தோல்விகளை നീ ஜெயமெடுப்பாய். തോൽവികളെ ജയിക്കും. நீ எல்லா கஷ்டங்களை ஜெயமெடுப்பாய். എല്ലാ കഷ്ടങ്ങളെയും നീ ജയിക്കും. யுத்தங்களை നീ ஜெயமெடுப்பாய். യുദ്ധങ്ങളെ ജയിക്കും. நீ அவமானங்களை നീ ஜெயமெடுப்பாய். അപമാനങ്ങളെ ജയിക്കും. கஷ்டங்களை നീ ஜெயமெடுப்பாய். കഷ്ടങ്ങളെ ജയിക്കും. துக்கங்களை നീ ஜெயமெடுப்பாய். ദുഃഖങ്ങളെ ജയിക്കും. கண்ணீரை നീ ஜெயமெடுப்பாய். നിന്റെ കണ്ണുനീരിനെ ജയമെടുക്കും. அதற்கு உனக்கு சொல்லுகிற மருந்து என்ன? അതെ, അതിന് കൊടുക്കുന്നതായ മരുന്നെന്താണ്? கர்த்தரை பாடி துதிக்க வேண்டும். നീ കർത്താവിനെ പാടി സ്തുതിച്ചാൽ മാത്രം മതി. பவுலும் சீலாவும் துதித்தார்கள். പൗലോസും ശീലാസും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു. சிறைச்சாலையின் கதவு அசைந்தது. കാരാഗൃഹത്തിന്റെ കതകുകൾ അതെ ഉലഞ്ഞു. உன்னுடைய சிறையிருப்பு எவ்வளவு பெரியது என்கிற கேள்வி அல்ல. നിന്റെ കാരാഗൃഹവാസം എത്ര വലിയ. எவ்வளவு ஆண்டவரை பாடுகிறாய், ഏത് വിധത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, எவ்வளவு ஆண்டவரை துதிக்கிறாய், ഏത് വിധത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു, எவ்வளவு ஆண்டவரை உயர்த்துகிறாய், എത്രയധികം ദൈവത്തെ ഉയർത്തുന്നു, எவ்வளவு நேரம் கர்த்தருக்கு செலவழிக்கிறாய். എത്ര സമയം ദൈവത്തിന് நீ ചെലവഴിക്കുന്നു. துதித்து பாரு. നീ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക്. துதிக்க 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 നീ സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്ക് സ്തുതിക്ക. எவ்வளவு பெரிய கோட்டைகளும் விழும். എത്ര വലിയ കോട്ടകളും തകരും. கோலியாத்தின் உயரம் எவ்வளவு தெரியுமா? ഗോലിയാത്തിന്റെ ഉയരം എത്രയാണെന്ന് അറിയാം. 9 அடி உயரமுள்ளவன். 9 അടി ഉയരമുള്ളവൻ. 9.5 അടി ഉയരമുള്ളവൻ. 900 கிலோ எடை உள்ளவன். 900 കിലോ തൂക്കമുള്ളവൻ. 650 கிலோ எடை உள்ளதானவைகளை அவன் தன் சரீரத்தில் தரித்திருந்தான். 650 കിലോ തൂക്കമുള്ള സാധനമാണ് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ധരിച്ചിരുന്നത്. ஆனால் இந்த தாவீதுக்கு ஒன்று தெரியும். എന്നാൽ ദാവീദിന് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. கர்த்தரை துதிக்கிறவன் எங்கேயும் வெட்கப்பட்டு போக അതേ, மாட்டான். കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. கர்த்தரை துதிக்கிறவனுக்கு முன்பாக எல்லாம் கீழே விழும். കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നതിന് മുമ്പാകെ അവൻ താഴെ വീഴും. கோலியாத்துக்கு பெரிய ஆயுதம் தேவையில்லை. അതേ, ഗോലിയാത്തിന് വലിയ ആയുധം ആവശ്യമില്ല. ஒரு சின்ன கல்லு போதும். ഒരേ ഒരു കല്ല് മാത്രം മതി. ஒரு சின்ன கல்லு போதும். ഒരേ ഒരു ചെറിയ കല്ല് മാത്രം മതി. எடுத்தால் சாத்தான் ஓடுவான். അതേ, സ്തുതിച്ചാൽ സാത്താൻ ഓടും. எத்தனை பேர் துதிக்கிறீங்க? എത്ര പേർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു? சவுல் சொன்னான் கோலியாத்தின் உயரத்தை. ശൗൽ പറഞ്ഞു ഗോലിയാത്തിന്റെ ഉയരത്തെ. மற்றவர்கள் சொன்னார்கள் கோலியாத்தின் பலத்தை. മറ്റുള്ളവർ ഗോലിയാത്തിന്റെ ബലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ஆனால் ஆண்டவர் சொன்னார் இந்த தாவீதை பார்த்து. എന്നാൽ ദൈവം പറഞ്ഞു ദാവീദിനെ നോക്കി, அவனுக்கு ஒரே ஒரு கல்லு போதும். അവന് ഒരേ ഒരു ആയുധം മതി. 5 கூழாங்கற்களை எடுத்தான். 5 കല്ലുകളെ, ഉരുളൻ കല്ലുകളെ 5 എടുത്തു. கூழாங்கற்களின் தன் அடப்பையிலே போட்டான். 5 കല്ലുകൾ തന്റെ സഞ്ചിയിലിട്ടു. அந்த ஒரு கல்லிலே கோலியாத்து விழுந்து விட்டான். ആ ഒരേ ഒരു കല്ലിനാൽ ഗോലിയാത്ത് താഴെ പോയി. மீதி 4 கற்களையும் தன் அடப்பையிலே வைத்திருந்தான். അതേ, ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന പ്രകാരം അവൻ ചെയ്തു. அந்த 4 கல்லை அடப்பையிலே வைத்து അവൻ 4 കല്ല് തന്റെ സഞ്ചിയിൽ വെച്ചു. அது எதற்காக? അതെന്തിനായി? தன் வாழ்க்கை முடிவதற்கு வரைக்கும் அது தேவைப்பட்டது. അത് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ അത് ആവശ്യമായിരുന്നു. அன்பு தேவனுடைய ஜனங்களே, പ്രിയ സ്നേഹമുള്ള ദൈവമക്കളെ, வாழ்க்கை முடிகிற வரைக்கும் അതെ, നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്ന വരെ ஜெயத்தோடு ஓடி முடிக்க வேண்டுமா? നാം ബലത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര തുടരണമെങ്കിൽ கர்த்தர் கொடுத்த கூழாங்கற்களை வைத்துக்கொள். നമ്മുടെ അവസാനം വരെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ വഹിക്കണമെങ്കിൽ கர்த்தர் கொடுத்த சத்தியத்தை வைத்துக்கொள். കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന സത്യത്തെ, ഉപദേശത്തെ கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தையை வைத்துக்கொள். കർത്താവ് തന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തെ സൂക്ഷിക്കുക. எழும்பி நில்லு. എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. கோலியாத்தை கண்டு பயப்படாதே. ഗോലിയാത്തിനെ കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട. எரிகோவை கண்டு பயப்படாதே. യെരിഹോവിനെ കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട. யோர்தானை கண்டு பயப்படாதே. യോർദാനെ കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട. சத்துருக்களை கண்டு பயப்படாதே. ശത്രുക്കളെ കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട. வியாதிகளை கண்டு பயப்படாதே. വ്യാധികളെ കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട. பிரச்சனைகளை கண்டு பயப்படாதே. പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട. போராட்டங்களை கண்டு பயப்படாதே. പോരാട്ടങ്ങളെ കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട. தோல்விகளை கண்டு பயப்படாதே. തോൽവികളെ കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട. துன்பங்களை கண்டு பயப்படாதே. യുദ്ധങ്ങളെ കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട. பிரச்சனைகளை கண்டு பயப்படாதே. പ്രശ്നങ്ങളെ കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട. கடையில் இருக்கிற அடப்பையில் இருக்கிற கல்லை பார்த்துக்கொள். നമ്മളെ സഞ്ചിയിലിരിക്കുന്ന കല്ലുകളെ നോക്കിക്കൊള്ളുക. கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்ளுவார். കർത്താവ് അത് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളും. கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்ளுவார். കർത്താവ് നമ്മളെ அவரை സൂക്ഷിച്ചു. நம்பினவர்கள் மாண்டு போனதில்லை. അതെ, അവന്റെ ആണ്ടുകൾ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതല്ല. எழும்புவாயானா നീ എഴുന്നേൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ கர்த்தர் உனக்காய் எழும்புவார். കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി நீ எழும்புவாயானா നീ എഴുന്നേൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ கர்த்தர் உனக்காய் தம்முடைய கரத்தை நீட்டுவார். കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി തന്റെ കരത്തെ நீ നീട്ടും. எழும்புவாயானா നീ എഴുന്നേൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ உனக்காய் கர்த்தர் யுத்தத்தை ஆரம்பிப்பார். അതെ, നിനക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് തന്റെ நீ യുദ്ധത്തെ ആരംഭിക്കും. எழும்புவாயானா നീ എഴുന്നേൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ தடைகளை கர்த்தர் உடைப்பார். അതെ, കടകളെ കർത്താവ് நீ ഉടയ്ക്കും. எழும்புவாயானா നീ എഴുന്നേൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ உனக்காக வாசல்களை திறப்பார். നിനക്ക് വേണ്ടി അവൻ நீ വാതിലുകളെ തുറക്കും. எழும்புவாயானா നീ എഴുന്നേൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ கர்த்தர் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவார். നിന്നെ കർത്താവ് நீ മഹത്വമാക്കും. முடவனாய் கிடக்காதே. നീ മുടന്തനായി കിടക്കാതെ எழும்புவாயாக. നീ എഴുന്നേൽക്കുക. 4வதாக
നാലാമതായി வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ത് പറയുന്നു? எஸ்தரின் புஸ்தகம் എസ്തേയുടെ പുസ്തകം 4வது அதிகாரம் 4-ാം അധ്യായം 14வது വചനത്തെ വായിക്കണം. 15-ാം വാക്യം വായിക്കും. 14-ാം വാക്യം വായിക്കും. நீ இந்த காலத்திலே மௌனமாயிருந்தால் யூதருக்கு சகாயமும் ரட்சிப்பும் வேறொரு இடத்திலிருந்து எழும்பும். யூதர்களுக்காக எஸ்தர் எழும்பினாள். യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി എസ്തർ എഴുന്നേറ്റു. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் சபைக்காக எழும்புறீங்க? എത്ര പേര് ദൈവസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവജനത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കും? யூதர்கள் அழிவதை எஸ்தர் விரும்பவில்லை. യഹൂദന്മാർ നശിച്ചു പോകുന്നത് എസ്തർ അന്വേഷിച്ചില്ല. அவங்களுக்கு எல்லாமே இருக்குது. അവർക്കെല്ലാം ഉണ്ട്. ராஜமேன்மை உண்டு, രാജമഹത്വമുണ്ട്, ராணியினுடைய வஸ்திரம் உண்டு, രാജാവിന്റെ റാണിയുടെ വസ്ത്രമുണ്ട്, தங்க நல்ல அரண்மனை உண்டு, അരമനയുണ്ട്. அவளுக்கு எதுவுமே குறையில்லை. ഒന്നും അവൾക്ക് കുറവില്ല. ஆனால் അழிக்கப்படக்கூடிய யூதர்களுக்காய் அவள் எழும்பினாள். എന്നാൽ നശിച്ചു പോകുന്ന യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി എസ്തർ എഴുന്നേറ്റു. எத்தனை பேர் சபைக்காய் எழும்புறீங்க? എത്ര പേർ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി எத்தனை എഴുന്നേറ്റു? பேர் சத்தியத்துக்காய் எழும்புறீங்க? എത്ര പേർ സത്യത്തിന് വേണ്ടി எத்தனை ഉപദേശത്തിന് பேர் ஊழியக்காரருடைய பாதுகாப்புக்காக எழும்புறீங்க? എത്ര പേർ ശുശ്രൂഷകരുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി எத்தனை എഴുന്നേൽക്കുന്നു? பேர் மிஷனரிமார்களுக்காய் எழும்புறீங்க? എത്ര പേർ മിഷണറിമാർക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്നു? ஒரு விசை ஒப்பு கொடுக்கப்பட்ட சத்தியத்துக்காய் எத்தனை பேர் எழும்பி நிக்கிறீங்க? നമുക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സത്യത്തിന് വേണ്ടി എത്ര പേർ എഴുന്നേൽക്കുന്നു? எஸ்தர் எழும்பினார். എസ്തേർ എഴുന്നേറ്റു. முருகதா என்ன சொல்லுகிறான்? എന്താണ് പറയുന്നത്? உனக்கு கிடைத்த இந்த ராஜ மேன்மை, നിനക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാജമഹത്വം இந்த யூதர்கள் அழியும்படியா அல்ல, യഹൂദന്മാർ നശിച്ചു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല, யூதர்கள் பாதுகாக்கப்படும்படியா. യഹൂദന്മാർ സൂക്ഷിക്കപ്പെടണം. நமக்கு எல்லாம் ஆண்டவர் ஆசீர்வதிச்சிட்டாரு. ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. நமக்கு எல்லாம் தேவன் தந்திருக்கிறாரு. ദൈവം നമുക്കെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നു. என் பிள்ளை பக்கா சேஃப்டி, എല്ലാം നല്ല മക്കളെല്ലാം നല്ല സേഫ്റ്റി நல்ல ആയിരിക്കും. வீடு இருக்குது, നല്ല വീടുണ്ട്, பேங்க்ல பேலன்ஸ் இருக்குது, ബാങ്കിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ട്, எல்லாம் இருக்குது. എല്ലാം ഉണ്ട്. யார் எப்படி போனா எனக்கு என்ன? ആര് നശിച്ചു പോയാൽ എനിക്കെന്താ? எத்தனை பேரு அழிந்து போகிற ஆவிக்குரிய ஜனத்துக்கு ஜெபிக்கிறீங்க? എത്ര പേര് നശിച്ചു പോകുന്ന ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? எத்தனை பேர் ஆவிக்குரிய ஊழியக்காரங்களுக்கு ஜெபிக்கிறீங்க? എത്ര പേര് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകർക്ക് വേണ്ടി எத்தனை பேர் ஆவிக்குரிய சத்தியத்தை போதிக்கிறவர்கள் பாதுகாக்கப்பட ஜெபிக்கிறீங்க? എത്ര പേർ ഉപദേശത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു? யாரோ அழிகிறார்கள், ആരോ നശിച്ചു പോകുന്നു, ஏதோ சபை அழிகிறது, ഏതോ സഭ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു, ஏதோ தேவஜனம் அழிகிறது, ഏതോ ജനം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. நான் பக்கா சேஃப்டியா இருக்கிறேன், ഞാനിപ്പോൾ നല്ല സുരക്ഷിതമായിരിക്കും, எனக்கு ஒரு குழப்பம் இல்ல. എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. அன்பு தேவனுடைய சபையார்களே, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, எஸ்தர் எழும்பினார். എസ്തർ എഴുന്നേറ്റു. நீங்களும் நானும் எழும்ப வேண்டும். ഞാനും നിങ്ങളും എഴുന്നേൽക്കണം. உபவாசத்தில் எழும்ப வேண்டும். ഉപവാസത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കണം. இன்னைக்கு டாக்டர் சொல்லிட்டான் ஒருவேளை கூட உபவாசம் எடுக்கக்கூடாது. രാത്രി ഡോക്ടർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പോലും ഉപവസിക്കരുത്. எத்தனை பேர் உபவாசம் எடுக்கிறோம்? എത്ര പേർ ഉപവസിക്കുന്നു? ஒருவேளை பஞ்சகாலம் வந்தா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பஞ்சகாலம், ക്ഷാമകാലത്തിൽ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? എന്ത് ചെയ്യുന്നു? அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. நம்ம வயிறு பிராக்டிஸ் இருக்குதா? വയറ് അതിനുവേണ്ടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ? நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிடணும். അതെ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ஒரு ஆபரேஷன் ஒருத்தனை கொண்டு போறாங்கன்னா, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയാൽ ஆபரேஷன் கொண்டு பிஃபோர் ഓപ്പറേഷന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് என்ன சொல்றாங்க? നാം എന്ത് ചെയ്യും? அவனுக்கு எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது, ഒന്നും ഭക്ഷിക്കരുത്, கழிக்காம பറ്റിல்ல, കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. அவன் எதுவும் சாப்பிடக்கூடாது, ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത്, அவன் பட்னியா தான் இருக்கணும், പട്ടിണിയായിരിക്കണം. அவன் அதுக்கு ஒப்பு கொடுத்தா மாத்திரம் தான் உனக்கு ஆபரேஷன் சக்சஸ். അവർ പറയുന്നത് പോലെ സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആകുകയുള്ളൂ. இங்கே എസ്തർ என்ன செய்தாள்? എസ്തർ എന്ത് ചെയ്തു? ராஜாவை பார்க்கிறதுக்கு முன்பாக, രാജാവിനെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ராஜாதி ராஜாவை பார்க்க எழும்பினாள். അതേ രാജാവിനെ കാണുവാൻ എഴുന്നേറ്റു. அவள் ராஜாதி ராஜாவை பார்த்த பிற்பாடு, രാജാവിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ராஜாவை பார்க்க போன பொழுது രാജാവിനെ കാണുവാൻ அவருடைய പോകുമ്പോൾ காரியங்களை கர்த்தர் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தார். കാര്യങ്ങളെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിപ്പാൻ. ராஜாதி ராஜாவை பார்க்க எழும்புறீர்கள்? അതെ, എത്ര പേര് രാജാവിനെ சட்டங்கள் எழும்பட்டும், சட்டங்கள் எழும்பட்டும், എത്ര പ്രമാണങ്ങൾ, ചട്ടങ്ങൾ, വ്യവസ്ഥകൾ தானியேலின் புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ 3 காரியங்கள் அங்கே சொல்லப்படுகிறது. 3 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയപ്പെടുന്നു. ശദ്രക്, മേശക്, ആബേദ്നെഗോക്ക് முதல்ல அதிகாரம் வெளிப்பட்டது. അവർക്ക് രാവിലെ വെളിപ്പെട്ടു. முதல்ல அதிகாரம் വെളിപ്പെട്ടു. அதிகாரிகள் என்ன சொன்னார்கள்? അധികാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, சிலையை வணங்கணும். അതെ, ആ ബിംബത്തെ വണങ്ങണം, இத வணங்கணும். அவங்க சொன்னாங்க, இது ரூல், இது பாபிலோனுடைய ரூல், ഇത് ബാബിലോണിന്റെ റൂളാണ്, നിയമമാണ്, இதை பண்ணியே தீரணும், അത് ചെയ്തേ മതിയാകൂ. அவங்க சொல்றாங்க முடியாது. അവർ പറഞ്ഞു ഇല്ല, അത് നടക്കുകയില്ല. இரண்டாவது யார் வந்தா? രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞു, பாபிலோனின் ராஜா வெளிப்பட்டான். ബാബിലോൺ രാജാവ് വെളിപ്പെട്ടു. The great king,
അതേ ഉയർന്ന മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റു. அவன் சொல்றான், நான் யார் தெரியுமா? ഇത് ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാമോ? பாபிலோனுடைய ராஜா. അതെ, ബാബിലോണിന്റെ ചക്രവർത്തിയാണ്. இத வணங்கணும். നിങ്ങളത് നമസ്കരിക്കണം. அவங்க சொல்லிட்டாங்க, ராஜாவே முடியாது. രാജാവേ അത് കഴിയുകയില്ല. மூன்றாவது ஒன்று வெளிப்படுகிறது. മൂന്നാമത് വെളിപ്പെടുന്നു. அது பேசாது. അതെ, அது பேசாது. അത് പറയാതെ. ஆனால் அது அக்கினி 7 மடங்கு விதமாய் 7 മടങ്ങ് അഗ്നിയായി വന്നു. ஆனால் அவர்கள் அதை பார்க்கவில்லை. എന്നാൽ ആ അഗ്നി അവർ നോക്കിയില്ല. அக்னியை கண்டு பயப்படவில்லை. അഗ്നിയെ കണ്ടവർ ராஜாவை கண்டு பயப்படவில்லை. രാജാവിനെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു. அதிகாரத்தை கண்டு பயப்படவில்லை. അധികാരത്തെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു. ராஜாவின் முகத்தை பார்த்தார்கள். രാജാവിന്റെ മുഖത്തെ നോക്കി. நீயும் நானும் ராஜாவின் முகத்தை பார்த்தார். നീയും ഞാനും രാജാവിന്റെ മുഖത്തെ നോക്കി. யூதகுலம் அழியாது. യഹൂദജനം അഴിഞ്ഞു പോകും. யூதகுலம் யாரை வெளிப்படுத்துறது? യഹൂദജനം ആരെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്? കൂട്ടം സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ്. ഗോത്രം யாரை வெளிப்படுத்துறது? യഹൂദഗോത്രം ആരെ കാണിക്കുന്നു? യുദ്ധத்துக்கு போக வேண்டிய கோத்திரம். യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന ഗോത്രമാണ്. യൂദാ ഗോത്രം யாரை வெளிப்படுத்துறது? യഹൂദഗോത്രം ആരെ വെളിപ്പെടുത്തും? കാലത്തെ ഊത വേണ്ടിയ യൂദാ ജനങ്ങൾ. അതേ, കാഹളത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ജനം. യൂദാ ഗോത്രം யாரை வெளிப்படுத்துறது? യഹൂദഗോത്രം ആരെ വെളിപ്പെടുത്തും? മുൻപാக വഴി നടത്ത வேண்டும். അതെ, മുൻപാകെ പോകുന്ന ജനം அன்பு தேவனுடைய சபையார். പ്രിയാദൈവ മക്കളെ, നിങ്ങൾ நான் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். നീ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ஆவிக்குரியவர்களுக்கு ஜெபம் பண்ணுங்க. അത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവர்களுக்கு ஜெபம் பண்ணுங்க. രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അഭിഷേകം பண்ணப்பட்டவர்களுக்கு ஜெபம் பண்ணுங்க. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ பிள்ளைகளுக்கு ஜெபம் பண்ணுங்க. ആത്മീയ ജീവിതത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. வாலிப பிள்ளைகளுக்கு ஜெபம் பண்ணுங்க. യൗവനക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவங்க பாதுகாக்கப்படணும். അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവർക്ക് സൂക്ഷിക്കപ്പെടണം. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവர்கள் പാதுகாக்கப்படணும். വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവർ സൂക്ഷിക്കപ്പെടണം. கேட்கிறவர்கள் பாதுகாக்கப்படணும். സത്യത്തെ പാലിക്കുന്നവർ സൂക്ഷിക്കപ്പെടണം. சபைகள் பாதுகாக்கப்படணும். സഭ സൂക്ഷിക്കപ്പെടണം. அதற்கு விரோதமாக எழும்புகிற ஆமான் அழிக்கப்பட வேண்டும். ആമാൻ നശിച്ചു പോകണം. அதற்கு விரோதமாக எழும்புகிற சதி திட்டங்கள் முறியடிக்கப்பட வேண்டும். ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവർ നിലനിൽക്കണം. அப்ப யூதகுலம் பாதுகாக்கப்படணும். അത് യഹൂദജനം സൂക്ഷിക്കപ്പെടണം. யூதகுலம் பாதுகாக்கப்பட യഹൂദജനം സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ எஸ்தர் எழும்பினாள். എസ്തർ എഴുന്നേറ്റു. நீங்களும் நானும் எழும்ப வேண்டும். നിങ്ങളും ഞാനും എഴുന്നേൽക്കണം. நீங்களும் நானும் எழும்பினால் നിങ്ങളും கர்த்தருடைய கரம் வெளிப்படும். കർത്താവിന്റെ കരം വെളിപ്പെടും. அது മാത്രമല്ല சங்கீதக்காரன் சொல்லும் பொழுது, സങ്കീർത്തകനായക്കാരൻ പറയുന്നു, 18:48 வசிக்கும் பொழுது, 18:48 വായിക്കും, எனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்கள். படிங்க 18:48. அவரே என் சத்துருக்களுக்கு என்னை விலக்கி விடுவிக்கிறவர். எனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்கள் மேல் என்னை நீர் உயர்த்தி. எனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்கள் மேல். மலையாளத்துல 18:48 18:48. അവൻ ശത്രുവശത്ത് നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കുന്നു. എന്നോട് എതിർക്കുന്നവർക്ക് മീതെ നീ എന്നെ ഉയർത്തുന്നു. എന്നോട് എതിർക്കുന്നവർക്ക് മീതെ നീ എന്നെ ഉയർത്തുന്നു. இந்த காரியங்களெல்லாம் நீங்க செஞ்சா, ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ உனக்கு விரோதமா உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும், നിനക്ക് വിരോധമായി വരുന്ന ഒരു ആയുധവും நீ எழும்ப மாட்ட, നീ എഴുന്നേൽക്കുകയില്ല, ஜெபம் பண்ண மாட்டோம், നീ പ്രാർത്ഥിക്കില്ല, பாட மாட்டோம், നീ പാടുകയില്ല, துதிக்க மாட்டோம், നീ സ്തുതിക്കുന്നില്ല, யுத்தம் பண்ண மாட்டோம், നീ യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല, ஜெபிக்க மாட்டோம், പ്രാർത്ഥിക്കുകയില്ല. ஆனா வாக்குத்தத்தம் மட்டும் சொன்னா எப்படி நிறைவேறும்? വാഗ്ദത്തം എങ്ങനെ നിറവേറും? எப்படி நிறைவேறும்? എങ്ങനെ നിറവേറും? ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. நமக்கு நாம் சரியாக இருக்கும் பொழுது, നാം ശരിയായിരിക്കും, நம்முடைய ஜீவியத்தை சரிபடுத்தும் பொழுது, നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തും, நாம் கர்த்தருக்கு பிரியமான வழியில் நடக்கும் பொழுது, നാം കർത്താവിന് പ്രിയമുള്ള വഴി നടക്കും, கர்த்தர் விரும்புகிற பாதையில நாம் நடக்கும் பொழுது, നാം കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വഴി നടക്കും, வார்த்தையை கவனிக்கும் பொழுது, കർത്താവിന്റെ വചനത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ, அவர் என்ன பேசுகிறார் എന്ത് പറയുന്നു அதை கவனித்து അത് ശ്രദ്ധിച്ച് அதை நம்ம செய்யணும். അത് ചെയ്യണം. வேதம் சொல்லுகிறது, ദൈവം പറയുന്നത്, சவுலுக்கு சாமுவேல் சொன்னா, ശൗലിനോട് ശമൂവേൽ പറഞ്ഞു, ஆனால் சவுல் அதை கவனிக்கவில்லை. ശൗൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ஆனா யோசுவாவினிடத்தில் ஆண்டவர் சொன்னார், എന്നാൽ യോശുവയോട് ദൈവം யோசுவா கவனித்தான். യോശുവ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു. யோசுவாட்ட ஆண்டவர் சொன்னார், യോശുവയോട് நீ ദൈവം പറഞ്ഞു, ரதங்களை அக்கினியில சுட்டரிக்கணும், നീ അമാല്യക്കരെ ശത്രുവിനെ നശിപ്പിക്കണം, ரதங்களை ചുടയണം, அக்கினியில சுட்டரிக்கணும், അഗ്നിയിൽ ചുടയണം, குதிரைகளை பிடித்து കുതിരകളെ പിടിച്ച് குதிங்காலை அறுக்கணும், മുഴങ്കാൽ കുതികാലികളെ വെട്ടണം, அவருடைய ராஜாவை பிடித்து രാജാവിനെ പിടിച്ച് வெட்டி போட வேண்டும், വെട്ടി നശിപ്പിക്കണം. ஆனால் யோசுவாவுக்கு ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரோ, യോശുവയോട് ദൈവം എന്ത് പറഞ്ഞു அதை யோசுவா செய்தான். അത് യോശുവ ചെയ്തു. ஆனால் சவுலுக்கு ஆண்டவர் சொன்னதை എന്നാൽ ശൗലിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് அவன் செய்யவில்லை. അത് ചെയ്തില്ല. ஆனால் அவன் பெயர் ராஜா, എന്നാൽ അവന്റെ പേര് രാജാ, ஆனால் அவனோ விழுந்து போன ராஜா, അവൻ വീണുപോയ രാജാ, பழிவாங்குற ராஜா, അവർ பழிவாங்குற ராஜா, சரி பயந்திருக்கிற ராஜா, ഭയന്നിരിക്കുന്ന രാജാവ്. அவன் கோலியாத்தை கண்டா பயப்படுறான். അവർ ഗോലിയാത്തിനെ കണ്ട് ഭയപ്പെടുന്നു. அவன் யாரை விட்டானோ
അവൻ ആരെ വിട്ടുവോ அவனாலதான் கடைசி உனக்கு மரணம் சம்பவித்தது. അവനാല് തന്നെ അവന് മരണം സംഭവിച്ചു. நீ தேவன் சொன்னதை செஞ்சிட்டா தப்பிக்கப்படலாம். നീ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ചെയ്താൽ ദൈവം നിന്നെ വിടുവിക്കും. அவன் எந்த அமிலேக்கனை விட்டானோ അമാല്യക്കരെ വിട്ടു. அமிலேக்கன் கடைசியா அவன் தான் அவனை குத்தி போட்டான். അമാല്യക്കരാണ് അവനെ കുത്തി നശിപ്പിച്ചത്. நானும் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். നാമും നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. யோசுவாவை யாரும் குத்தி போட முடியவில்லை. യോശുവയെ ആരും കുത്തി നശിപ്പിച്ചില്ല. யோசுவாவோடு கர்த்தர் கூட இருந்தார். യോശുവയോട് കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? എത്ര പേർക്ക് ആമേൻ പറയുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്? காலை வேளையில ഈ രാവിലെ நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை எழும்பட்டும். നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. வாழ்க்கை எழும்பட்டும். നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தம் என்ன? ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്താ? இந்த ஜாதிகளிடத்தும் செய்யப்படாத உடன்படிக்கை உன்னிடத்தில் செய்கிறேன். ദൈവം ആരോടും പറയാത്ത കാര്യം ദൈവം നമ്മളോട് പറയും. கர்த்தர் நம்மை தாழ்ந்த இடத்துல வைக்க விரும்பவில்லை. കർത്താവ് നമ്മളെ താഴ്ന്ന ഇടത്ത് വെക്കുകയില്ല. ஆண்டவர் உயர்ந்த இடத்துல வைக்க விரும்புகிறார். അവൻ നമ്മെ ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് വെക്കുവാൻ அவருடைய நாமத்தை அறிந்தபடியால் അവന്റെ നാമത്തെ അറിഞ്ഞതിനാൽ உயர்ந்த അടക്കലത്തിൽ வைப்பேன். അവൻ നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ വെക്കും. நாம் கஷ்டப்படுவது தேவன் விரும்பவில்லை. കഷ്ടപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. கவலையில் இருப்பது தேவன் விரும்பவில்லை. നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് எழும்ப வேண்டும். നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കണം. நான் வேகமாய் சொல்லி முடிக்கிறேன். അതേ ഞാൻ വേഗത്തിൽ വചനം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. சங்கீதம் 44:5 വാசிക്കും பொழுது സങ്കീർത്തനം 45:5 உனக்கு விரோதമായി யார் எழும்பட்டும், നിനക്ക് വിരോധമായി ആരെഴുന്നോട്ടെ, கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்ளுவார். കർത്താവ് അതിനെ സൂക്ഷിക്കും. யுத்தம் கர்த்தருடையது. കർത്താവിനുള്ളതാണ് உன் യുദ്ധം. குடும்பத்தை கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்ளுவார். കർത്താവ് നിന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളും. உன் ஊழியத்தை கர்த்தர் பார்த்துக் கொள்ளுவார். കർത്താവ് നിന്നെ ശുശ്രൂഷ உன் பிள்ளைகளை தேவன் பார்த்துக் கொள்ளுவார். നിങ്ങളെ ദൈവം സൂക്ഷിക്കും. ஹல்லேலூயா. நீ செய்ய வேண்டியதை செய்தால் നീ ചെയ്യേണ്ടത് தேவன் உனக்கு செய்ய வேண்டியதை செய்வார். ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യും. அது മാത്രമല്ല 44:5 വാസിക്കും பொழுது 44:5 ஆண்டவருடைய நாமத்தை நாம் அறிய வேண்டும். അതേ ദൈവത്തിന്റെ கர்த்தருடைய நாமம் என்ன? കർത്താവിന്റെ നാമം എന്താണ്? அநேகருக்கு ஆண்டவருடைய நாமம் தெரியவில்லை. അനേകർക്ക് കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ അറിയില്ല. அவருடைய நாமம் உன்னை தூக்கிவிடும். അവന്റെ നാമം നിങ്ങളെ ഉയർത്തും. அவருடைய நாமம் உன்னை பலப்படுத்தும். അവന്റെ നാമം നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തും. அவருடைய நாமம் உன்னை கைவிடாது. അവന്റെ നാമം നിങ്ങളെ കൈവിടുകയില്ല. கர்த்தரின் நாமம் பலத்த துருகம். അതേ കർത്താവിന്റെ നാമം ബലമുള്ള കോട്ട. அன்பு தேவனுடைய ஜனங்களே, പ്രിയ ദൈവജനമേ, அப்போஸ்தலர் வாசிக்கும் பொழுது അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി വായിക്കുമ്പോൾ வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ദൈവം എന്താണ് പറയുന്നത്? அவர்கள் 9 மணி வேளையிலே 9 മണി നേരത്ത് அவர்கள் செபிக்க புறப்பட்டார்கள். അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ அவர்கள் செபிக்க புறப்பட்ட வேளையிலே അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പുറപ്പെട്ട அங்கே ஒரு 40 வயது நிரம்பின ஒரு சப்பானி இருக்கிறார். ഒരു 40 വയസ്സുള്ളതായ ഒരു മുടന്തൻ അവിടെ ഉണ്ട്. தாயின் வயிற்றிலே பிறந்தது முதற்கொண்டு சப்பானி. ജന്മനാ തന്നെ അവൻ മാതാവിന്റെ ഉദരത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ കാലില്ലാത്തവൻ. அவன் இவர்களை நோக்கி பார்க்கிறான். അവൻ അവരെ നോക്കി ஏதாகிலும் கிடைக்குமோ, എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുമോ, பொண்ணு கிடைக்குமா, പൊന്നു കിട്ടുമോ, கிடைக்குமா, വെള്ളി കിട്ടുമോ, ஏதாகிலும் கிடைக்குமா, എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ. அவர்கள் அவனை பார்த்தார்கள். അവർ അവനെ നോക്കി. அவர்கள் அவனை பார்த்து சொன்னார்கள், അവർ അവനെ നോക്കി ചെന്നു, எங்களிடத்துல வெள்ளி இல்லை, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെള്ളിയില്ല, பொண்ணு இல்லை, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൊന്നില്ല. வெள்ளியினால் ஒரு முடவனை தூக்க முடியுமா? വെള്ളിയിനാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? பொன்னினால் ஒரு முடவனை தூக்க முடியுமா? അതെ, പൊന്നിനാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ? முடியுமா? കഴിയുമോ? முடியுமா? കഴിയുമോ? 100 பவுன் நகையை வச்சு ഈ സ്വർണം വെച്ച് நீ எழும்பு, എഴുന്നേൽക്ക്, நீ எழும்பு. നീ എഴുന്നേൽക്ക്. சொல்றாங்க என்கிட்ட வெள்ளியும் இல்ல, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെള്ളിയില്ല, இல்லை, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൊന്നില്ല. விலையேறப்பட்ட இயேசுவின் நாமத்துல ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വിലയേറപ്പെട്ട യേശുവിന്റെ எழுந்து நட. എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാം. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில எழும்பு. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നീ എഴുന്നേൽക്ക്. எழும்ப முடியாத நீ எழும்பு. എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാത്ത നീ എഴുന്നേൽക്ക്. உடவனே எழும்பு. മുടന്തവനെ നീ എഴുന്നേൽക്ക്. இயேசுவின் நாமத்துல യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ எழும்பு. എഴുന്നേൽക്കാം. உன் வாழ்க்கை எழும்பட்டும். നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ എഴുന്നേൽക്ക്. ஊழியம் எழும்பட்டும். നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നീ എഴുന്നേൽക്ക്. നിന്റെ ജീവിതം எழும்பட்டும். നിന്റെ ജീവിതം എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. துதி எழும்பட்டும். നിന്റെ പ്രവൃത്തി എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ஜெபம் எழும்பட்டும். നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ദർശനം எழும்பட்டும். ദർശനം எழும்பட்டும். കാലുകൾ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. எழும்பு. എഴുന്നേൽക്ക്. எழும்பு. എഴുന്നേൽക്ക്. விலையேறப்பெற்ற நாமமுண்டு. വിലയേറപ്പെട്ട ഒരു നാമമുണ്ട്. நாமம் உன்னிடத்தில் உண்டா? നിങ്ങളുടെ ആ നാമം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ? அவர் நின்றபடியினால் അവർ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്താൽ மற்றவர்களை எழுப்பி விட்டார்கள். കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിക്കും. எத்தனை பேர் இன்னைக்கு எழுப்புறீங்க? എത്ര പേര് എഴുന്നേൽക്കുന്നു? எத்தனை பேர் நம்ம எழுப்பி விடுறோம்? എത്ര പേര് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? இயேசுவின் நாமம் இருக்குதா? യേശുവിന്റെ നാമമുണ്ടോ? ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. பாட்டு பாடுகிறோம். പാട്ട് പാടുന്നു. நாமம் உண்டா? നാമമുണ്ടാ? ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. இயேசுவின் நாமம் விஜயிக்கட்டே, സാത്താന്യ കോട്ടകൾ தகர்ந்திடட்டே,
இயேசுவின் நாமம் விஜயக்கட்டு, சாத்தானின் கோட்டையை தகர்த்திடட்டு, சுவிசேஷத்தின் கொடி உயரட்டு, நாமதேய சங்கங்கள் உயர்ந்திடட்டு, சுவிசேஷத்தின் கொடி உயரட்டு, நாமதேய சங்கங்கள் உணர்ந்திடட்டு, இயேசுவின் நாமம் விஜயக்கட்டு, சாத்தானிய கோட்டைகள் தகர்த்திடட்டு, இயேசுவின் நாமம் விஜயிக்கட்டு, சாத்தானிய கோட்டைகள் தகர்த்திடட்டு, சுவிசேஷத்தின் கொடி உயரட்டு, நாமதேய சங்கங்கள் உணர்ந்திடட்டு, சுவிசேஷத்தின் கொடி உயரட்டு, நாமதேய சங்கங்கள் உணர்ந்திடட்டு. போகுக நாம் போர் வீரராய், இரட்சகர் இயேசுவின் பிரியஜனமே, ரட்சாதூதி அழகவுமாய், உணர்வோடு முன்னோட்டு போகுக நாம், போகுக நாம் போர் வீரராய், இரட்சகர் இயேசுவின் பிரியஜனமே, ரட்சாதூதி அழகவுமாய், உணர்வோடு முன்னோட்டு போகுக நாம். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. நாம் இவைகளை செய்யும் பொழுது നാം ഇപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ கர்த்தருடைய நாமம் வெளிப்படும். കർത്താവിന്റെ നാമം നമ്മൾ വെളിപ്പെടും. கர்த்தருடைய நாமம் வெளிப்படும். കർത്താവിന്റെ നാമം വെളിപ്പെടും. ஒரு ஆராதனை நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ഒരു ആരാധന നടക്കുമ്പോൾ ஒரு சின்ன பிள்ளைக்கு உடம்பு சரியில்லாம அவங்க தாய் கொண்டு வந்தார்கள். ശരീരം ശരിയല്ലാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരു മാതാവ് കൊണ്ടുവന്നു. ஆராதனை நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தை மரித்து விட்டது. ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടു. அந்த ஊழியக்காரன் முழங்கால போட்டு அவர் ஆவிலையும் எடுக்காரு. அந்த சகோதரி முன்பாக வந்து ஊழியக்காரை தட்டி குழந்தைய கையில கொடுத்துருச்சு. ആ കുഞ്ഞിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ മാതാവ് ആ മരിച്ച കുഞ്ഞിനെ ശുശ്രൂഷകന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. குழந்தை நான் வரும்போது ஜீவனோட கொண்டு வந்தேன், குழந்தை மரிச்சிருச்சு. ഞാൻ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ജീവനോട് കൊണ്ടുവന്നു, ഇപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു. அந்த ஊழியக்கார குழந்தைய கையில வாங்கினார். ആ കുഞ്ഞിനെ ശുശ്രൂഷകൻ കയ്യിൽ വാങ്ങി. அவர் ஆண்டவரிடத்துல ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார். കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ஒரு 5-10 நிமிடம் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார். 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. குழந்தைக்கு மறுபடியும் ஜீவன் வந்தது. തുടർന്ന് കുഞ്ഞിന് കർത്താവ് ജീവൻ നൽകി. அவர் தாயை கூப்பிட்டார். ആ മാതാവിനെ വിളിച്ചു, குழந்தையை கொடுத்தார். കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തു. தேவ சமூகம் ஜீவனை எடுக்கிற இடமல்ல, അതേ ദൈവസന്നിധി ജീവനെ എടുക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല, ஜீவனை கொடுக்கிற இடம். ജീവനെ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. தேவனுடைய சமூகம் உன் ஜீவனை எடுக்கிற இடமல்ல, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ജീവനെ എടുക്കുന്നതല്ല, உன் வியாதியை கொடுக்கிற இடமல்ல, வியாதி எடுக்கிற இடம். വ്യാധിയെ കൊടുക്കുന്ന ദൈവമല്ല, രോഗത്തെ നീക്കുന്നവനാണ്. பிரச்சனை விளக்குற இடம். അതേ പ്രശ്നത്തെ നീക്കുന്ന ഇടമാണ്. போராட்டத்தை விளக்குற இடம். പോരാട്ടത്തെ നീക്കുന്ന ഇടം. பயப்படாதே, ഭയപ്പെടാതെ. அவரோடு இருக்கிறவர்களை பார்க்கிலோ അവരോട് കൂടെ ഉള്ളവരെക്കാൾ நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம். നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളവൻ വലിയവൻ. நம்மோடு கூட இருக்கிறவர் பெரியவர். നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളവൻ വലിയവൻ. நல்லவர். അവർ നല്ലവൻ. அவர் நாமம் பெரியது. അവന്റെ നാമം വലിയത്. நாமம் உடவனை தூக்கும். അതെ, അവന്റെ നാമം ഉടൻ തന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു. மரித்தவனை எழுப்பும். മരിച്ചവനെ ഉയർപ്പിക്കുന്നു. ஆண்டவர் கல்லறைக்கு போய் லாசர் என்கிற பெயரிட்டார். കർത്താവ് ലാസറിന്റെ കല്ലറയിൽ ചെന്ന് ലാസറേ എന്ന് വിളിച്ചു. ஏன் എന്തിനാ? എന്തിനാ? மற்ற வா வெளியே வான எல்லாம் வந்திருக்கும். വെളിയെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വന്നിരിക്കും. ஆனா ஆண்டவர் யாரை தேடி போயிருக்கிறாரு? എന്നാൽ യേശു ആരെയാണ് തേടി ചെന്നത്? லாசருவை தேடி போய். ലാസറിനെ മാത്രം. கையை உயர்த்தி சொல்லுங்க, കയ്യുയർത്തി പറയുക, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் மரணம் மாறட்டும். അതെ, വ്യാധിയും രോഗവും മാറട്ടെ. லாசருவே எழுந்து வெளியே வா. അതെ, കാരാഗ്രഹത്തിൽ വെളിയെ വാ. லாசர் ലാസർ வெளியே வா. വെളിയെ വാ. லாசர் வெளியே வந்தான். ലാസർ വെളിയിൽ വന്നു. எவ்வளவு கட்டி வைத்திருந்தாலும், എത്ര ഭാരം കെട്ടിവെച്ചിരുന്നാലും, காதெல்லாம் கட்டப்பட்டது, അവിടെ ചവിലിനാൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. கண்ணெல்லாம் கட்டப்பட்டது. അതെ, കെട്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. செத்து 4 நாட்கள் ஆகிவிட்டது. മരിച്ച 4 നാളായി. ஒருவேளை ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மரித்து கிடக்கலாம். ചിലർ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ മരിച്ചു കിടക്കാം. ஒரு சத்தம் வருகிறது. അതെ, ഒരു ശബ്ദം വരുന്നു. எழுந்து வெளியே வா. എഴുന്നേറ്റ് വെളിയിൽ വാ. எழுந்து வெளியே வா. നീ എഴുന്നേറ്റ് വെളിയിൽ വാ. மகனே வா. അതെ, വെളിയിൽ വാ. மகளே வா. കല്ലറയിൽ വെളി വരിക. ஆண்டவர் உன்னை அழைக்கிறார். കർത്താവ് നിന്നെ വിളിക്കുന്നു. வாழ்க்கை மாறட்டும். അതെ, ജീവിതം മാറട്ടെ. அவர் மாற்றுவாராக. അവൻ
മാറ്റും. சுருக்கமாய் சில காரியங்களை சொல்லி முடிக்கிறேன். അല്പസമയങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു உன்னத பாட்டு 4:16 വാസിക്കപ്പെടുகிறது. ഉത്തമഗീതം 4-ാമധ്യായം அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது, ദൈവത്തിന്റെ വചനം வாடையே எழும்பு. ബാബേലേ എഴുന്നേൽക്ക, കാറ്റേ എഴുന്നേൽക്ക, ഊതുക. ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. வாடையே കാറ്റേ எழும்பு, എഴുന്നേൽക്ക, தென்றலே வீசு. ஹல்லேலூயா. കാറ്റേ വീശുക. ஏன்? എന്തുകൊണ്ട്? அவர் வரப்போகிறார். അവൻ വരാൻ പോകുന്നു. அவர் வரப்போகிறார். അവൻ വരാൻ പോകുന്നു. அவருடைய வாசனை பார்க்க வரப்போகிறார். അവൻ സുഗന്ധം വീശി വരാൻ പോകുന്നു. உனக்கு ஒரு வாடை எழும்ப போகிறது. അടേ നിനക്കൊരു കാറ്റ് വീശുവാൻ പോകുന്നു. வாடை எழும்ப போகிறது. അടേ വഴുതിക്കാറ്റ്, ஒரு வாசனை வீச போகிறது. അടേ ഒരു സുഗന്ധം വീശുവാൻ പോകുന്നു. என்னாகமத்தில் என்ன படிக்கிறோம்? സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു? வாடையே, இங்க வாடை எழும்பு, വാളേ ഉണരുക. அங்க வேதம் சொல்லுகிறது, അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം சந்தன மரத்தின் வாசனை வீசட்டும். ചന്ദന മരത്തിന്റെ സുഗന്ധം വീശട്ടെ. ஓசியா 14:6 வாசிக்கும் பொழுது 6:14 വായിക്കുന്നു. அங்க வேதம் சொல்லுகிறது, അവിടെ വചനം പറയുന്നു, ஒலிவ மரத்தின் வாசனை, ഒലിവ് മരത്തിന്റെ സുഗന്ധം. என் அன்பு தேவனுடைய ஜனங்களே, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ஒரு வாடை எழும்ப போகிறது. അതേ ഒരു കാറ്റ് വീശുവാൻ உங்களுடைய പോകുന്നു. வாழ்க்கையில ஒரு வாசனை வரப்போகிறது. ഒരു സുഗന്ധം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നു. துர்நாற்றங்கள் மாறட்டும், നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറട്ടെ, போராட்டங்கள் மாறட்டும், പോരാട്ടങ്ങൾ മാറട്ടെ, அலைகள் மாறட்டும், അതേ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറട്ടെ, கொந்தளிப்பு மாறட்டும். പ്രശ്നങ്ങൾ മാറട്ടെ. இந்த காற்று விளைவிக்கிற காற்றல்ல, അതേ നിന്നെ വീശുന്ന കാറ്റ്, അതേ നശിപ്പിക്കുന്ന കാറ്റല്ല, கப்பலை உடைக்கிற காற்றல்ல, അതേ മറിക്കുന്നതായി കാറ്റല്ല, குடும்பத்தை கெடுக்கிற காற்றல்ல, കുടുംബത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാറ്റല്ല, யோபுடைய வீட்டின் மேல வீசின காற்றல்ல, യോബിന്റെ മേൽ വീട്ടുന്ന இது കാറ്റല്ല. நல்ல காற்று, ഒരു നല്ല കാറ്റ്, இது சுகந்த காற்று, ഒരു സുഗന്ധ കാറ്റ്, இது நல்ல காற்று, ഒരു നല്ല കാറ്റ്. இது உனக்கு ஜீவனை தரும், ഈ കാറ്റ് നിനക്ക് നിന്നെ ഇത് இது ബലപ്പെടുത്തും, உன்னை ஆசீர்வதிக்கும், നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, இது எல்லா നാற்றத்தை மாற்றும். എല്ലാ നാറ്റത്തെയും മാറ്റും. ஒரு நல்ல காற்று வீசட்டும். ഒരു നല്ല കാറ്റ് വീശട്ടെ. இரண்டாவதாக வேதத்தை படிக்கிறோம். രണ്ടാമതായി വായിക്കുന്നത് 24:17 പഠിക്കും பொழுது സംഖ്യാപുസ്തകം 4:14 വായിക്കുമ്പോൾ 24:17 24:17 அங்க வேதம் என்ன சொல்கிறது? അവിടെ വചനം എന്താണ് ஒரு പറയുന്നത്? செங்கோல் எழும்பட்டும். ഒരു കൊടി നിനക്കായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. 24:17 ஆ ஆ ஆ ஆ ஆ ஒரு நட்சத்திரம் யாக்கோபிலே உதிக்கும். ഒരു യാക്കോബിൽ ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കും. அந்த நட்சத்திரம் உதித்தது, ആ നക്ഷത്രം ഉദിച്ചു. அது அவர்களை எங்கே வரைக்கும் வழி நடத்தியது? അത് എവിടെ വരെ വഴി നടത്തി? அவங்க அரண்மனைக்கு போகும்போது வழி நடத்தல, അവൻ അരമനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വഴി നടത്തിയില്ല. இயேசு வண்டை வழி நடத்தியது. യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവരെ വഴി നടത്തി. ஒரு வெளிச்சம் உன்னை வழி நடத்தும். ഒരു വെളിച്ചം നിന്നെ വഴി அந்த നടത്തി. வெளிச்சம் எதை வெளிப்படுத்துறது? ആ വെളിച്ചം എന്തിനെയാണ് பரிசுத்த ஆவியானவர் வெளிப்படுத்துறது. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ நீ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. வேறு பக்கம் போன அந்த வெளிச்சம் உன் கூட வராது. നീ വേറൊരു വഴിയായി പോയി അതിന്റെ വെളിച്ചം அந்த നിന്നോട് வெளிச்சம் உன்னை இயேசு வண்டை நடத்தும். യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് பார்க்கிற வரைக்கும் அது உன்னை நடத்தும். യേശുവിനെ കാണുന്നവരെ ആ വെളിച്ചം, இயேசுவை சந்திப்பாய், இயேசுவை பார்ப்பாய், യേശുവിനെ നീ കാണും. முகமுகமாய் பார்ப்போம். മുഖാമുഖമായി നീ ஒரு കാണും. நம்பிக்கை உண்டு. ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. அதோடு முடிக்கவில்லை. ഇതോടുകൂടെ തീരുന്നില്ല. ஒரு செங்கோல் உண்டு. ഒരു ചെങ്കോലുണ്ട്. செங்கோல் யார் கையில கொடுக்கப்படும்? ആ ചെങ്കോൽ ആരുടെ കയ്യിൽ? ராஜாவின் கையில கொடுக்கப்படும். രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കും. ராஜா எதை வெளிப்படுத்துறது? ആ രാജാവ് ഏതിനെ കാണിക്കുന്നു? அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட கூட்டத்தாரை പ്രാപിച്ച കൂട്ടരെ കാണിക്കുന്നു. ராஜரீக கூட்டம். രാജകീയ കൂട്ടം. 2:9 പഠിக்கிறோம் பேதுருல. 2-ാം വാക്യം പത്രോസിൽ വായിക്കുന്നത്. அதனால நீங்கள் நான் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். അതേ നിങ്ങൾ ஒரு മനസ്സിലാക്കി. செங்கோல் உண்டு. ഒരു ചെങ്കോലുണ്ട്. இந்த செங்கோல் எதை வெளிப்படுத்துறது? ആ ചെങ്കോൽ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? அதிகாரத்தை வெளிப்படுத்துறது. അധികാരത്തെ കാണിക്കുന്നു. ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்? ആ കർത്താവ് എന്ത് நீங்கள் പറഞ്ഞു? பூமி எங்கு புறப்பட்டு നീ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് சகல ஜாதிகளை சீஷராக்குங்கள். സകല ജാതികളെ ശിക്ഷരാക്കും. வானத்திலும் பூமியிலேயோ ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലും சகல அதிகாரம் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன். സകല അധികാരം നിനക്ക് கர்த்தர் നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. உனக்கு அதிகாரம் தருகிறார். അതേ ദൈവം നിനക്ക് അധികാരം തരുന്നു. பேய்களை തുരത്തുகிற അതേ அதிகாரம், പിശാചിനെ തുരത്തുന്ന അധികാരം, சத்துருக்களை அழிக்கிற அதிகாரம். ശത്രുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന അധികാരം. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. எத்தனை பேர் அதிகாரத்தை வைத்திருக்கிறீங்க? എത്ര പേര് അധികാരത്തെ വെച്ചിരിക്കുന്നു? அதிகாரம் உண்டா? അധികാരമുണ്ടോ? இயேசுவின் பிள்ளையே, യേശുവിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ஞானஸ்நானம் எடுத்தவர்களே, സ്നാനമെടുത്തവരെ, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களே, പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചവരെ, ஊழியர்களே,
ശുശ്രൂഷകരെ, விசுவாசிகளே, വിശ്വാസികളെ, நீ அதிகாரம் உள்ளவனா அதிகாரம் இல்லாதவனா? അധികാരമുള്ളവനോ നീ അധികാരമില്ലാത്തവനോ? கர்த்தர் உனக்கு அதிகாரத்தை தருகிறார். അതേ കർത്താവ് നിനക്ക് അധികാരത്തെ இளைய തരും. குமாரன் திரும்பி வந்த பொழுதே കുമാർ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ அவனுக்கு ஒரு அதிகாரம் கொடுக்க, ഒരു അധികാരം കൊടുക്കുന്നു. முத்திரை மோதிரம் கையிலே கொடுக்க. അതേ മുദ്രമോതിരം തിരികെ കൊടുക്കുന്നു. அவன் இழந்து விட்டான். അവൻ നശിച്ചു പോയവനായി. மறுபடியும் அதிகாரம் கொடுக்கப்பட்டது. എന്നാൽ വീണ്ടും അവൻ അധികാരം കൊടുക്കുന്നു. காலை வேளையில ഈ രാവിലെ கர்த்தர் மறுபடியும் உங்களை எழுப்புகிறார். കർത്താവ് നിന്നെ വീണ്ടും ഉണർത്തുന്നു. நீ மறுபடியும் பிசாசுகளை துரத்த போகிறார். നീ വീണ്ടും പിശാചിനെ തുരത്തുവാൻ പോകുകയാണ്. மறுபடியும் கர்த்தர் உன்னை தம்முடைய அரண்மனைக்கு கொண்டு வர നീ போறார். വീണ്ടും നിന്നെ കർത്താവിന്റെ അരമനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ പോകുന്നു. அதிகாரம் தர போகிறார். നിനക്ക് അധികാരം തരാൻ പോകുകയാണ്. பயப்பட வேண்டாம். നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. മൂന്നാമതായി 33:11 வாசிக்கும் பொழுது 33:11 33:11 വായിക്കുന്നത് இந்த வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നു, எத்தனை கூட்டம் எழும்பினாலும், എത്ര കൂട്ടം எத்தனை എഴുന്നേറ്റാലും, கோத்திரம் எழும்பினாலும், എത്ര ഗോത്രം எத்தனை എഴുന്നേറ്റാലും, ராஜாக்கள் எழும்பினாலும், എത്ര രാജാക്കന്മാർ கர்த்தர் എഴുന്നേറ്റാലും உனக்காய் யுத்தம் பண்ண போகிறார். കർത്താവ് നിനക്കായി യുദ്ധം ചെയ്യും. கர்த்தர் உனக்காய் யுத்தம் பண்ண போகிறார். കർത്താവ് നിനക്കായി യുദ്ധം ചെയ്യും. நீ ஆண்டவருக்காய் எழும்பும் பொழுது നീ കർത്താവിനായി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ கர்த்தருடைய யுத்தம் பெரியதாக இருக்கும். കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും. மோசே சொன்னார், മോശയോട് പറഞ്ഞു, நின்று கொண்டு பாருங்கள், നീ വന്ന് നോക്കുക, யுத்தம் கர்த்தருடையது. യുദ്ധം കർത്താവിനുള്ളത്. யுத்தம் கர்த்தருடையது. யுத்தம் கர்ത്താവിനുള്ളത്. நேரமில்ல, சுருக்கமாய் சொல்லி முடிக்கிறேன். അതേ, ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. நான்காவதாக അഞ്ചാമതായി 1 ராஜாக்கள் புத்தகம் 1 രാജാക്കന്മാർ 18:24 വാசிക്കും பொழுது 24 വായിക്കുമ്പോൾ அங்கே தேவனுடைய மனுஷன் ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യൻ முழங்காலை முடக்கினான். മുഴങ്കാൽ മുടങ്ങി, முகங்குப்புற விழுந்து கிடந்தான். അതേ, മുഴങ്കാൽ മുടങ്ങി ഭൂമിയിൽ വീണ് കിടന്നു. அவன் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தான். അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. உள்ளங்கை அளவு மேகம் தெரிந்ததாய், ഉള്ളംകൈയിൽ മേഘം തെളിഞ്ഞു. ஒரு உள்ளங்கை அளவு மேகம் தெரிந்தது. അതേ, ഉള്ളംകൈയിൽ മേഘം തെളിഞ്ഞു വന്നു. உன்னுடைய ஜெபம் கேட்கப்பட போகிறது. ഒരു പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാൻ மேகம் പോകുകയാണ്. எழும்ப போகிறது. അതേ, കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஒரு மேகம் எழும்ப போகிறது. മേഘം തെളിയുവാൻ പോകുകയാണ്. பஞ்சகாலம் முடிய போகிறது. ക്ഷാമകാലം തീരാൻ പോകുന്നു. நாட்கள் முடிய போகிறது. ദുഃഖം തീരാൻ പോകുന്നു. போராட்டங்கள் முடிய போகிறது. പോരാട്ടം തീരാൻ പോകുന്നു. ஒரு மேகம் எழும்ப போகிறது. നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു മേഘം എഴുന്നേൽക്കുന്നു. ஒரு மேகம் எழும்பப்பட்டோ, അതേ, ഒരു മേഘം ഉയർന്നു പോകുന്നു. ஜெபிக்கிறவனுக்கு ஒரு மேகம் எழும்புகிறது. അതേ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു മേഘം தேவனை എഴുന്നേൽക്കുന്നു. நம்புகிறவனுக்கு ஒரு மேகம் எழும்புகிறது. ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ஊழியத்தில் ஒரு மேகம் எழும்புகிறது. അതേ, ശുശ്രൂഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു മേഘം குடும்பத்தில் ஒரு மேகம் எழும்புகிறது. കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എഴുന്നേൽക്കുന്നു. அந்த மேகத்தை அண்ணாந்து பாரு. അതേ, മേഘത്തെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുക, அண்ணாந்து பாரு. ഉയരത്തിലേക്ക് നോക്കുക. யோசுவா உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்னாடி விழுந்து கிடந்தான். യോശുവ നിയമപ്പെട്ടകത്തിന് മുമ്പിൽ വീണ് കിടന്നു. ஆண்டவர் சொன்னார், எழும்பு. ദൈവം പറഞ്ഞു, നീ എഴുന്നേൽക്ക, எழும்பு. നീ എഴുന്നേൽക്ക. நீ விழுந்து கிடந்தது போதும். നീ വീണ് കിടന്നത് മതി. இரட்டை உடுத்தினது போதும். നീ രട്ട ഉടുത്തത് മതി. நீ எழும்பு. എഴുന്നേൽക്ക്. சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்பு கொடுப்பேன். ശത്രുക്കളെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും. சத்துருக்களை உன் கையில் ஒப்பு கொடுப்பேன். ശത്രുക്കളെ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കും. முதுகை காட்டின நாட்கள் போதும். നിന്നെ വീണ് കിടന്ന നാളുകൾ മതി. முதுகை காட்டின நாட்கள் போதும். നീ പുറകെ കാട്ടിയത് മതി. நீ எழும்பு. എഴുന്നേൽക്ക്, நீ எழும்பு. എഴുന്നേൽക്ക്. அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே, പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, நம்முடைய வாழ்க்கையில നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ நீங்களும் நானும் எழும்ப வேண்டும். ഞാനും നിങ്ങളും എഴുന്നേൽക്കണം. எசேக்கியேல் 1:21 மட்டும் வாசிக்கலாம். എഗസ്കേൽ 1:21 വായിക്കുമ്പോൾ 1:21 அவைகள் செல்லும் போது இவைகளும் சென்றன, அவைகள் நிற்கும் போது இவைகளும் நின்றன, அவைகள் பூமியிலிருந்து எழும்பும் அவைகள் பூமியிலிருந்து எழும்பினது. അവ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. ஹல்லேலூயா. நீங்களும் நானும் எழும்ப வேண்டும். നീയും ഞാനും എഴുന്നേൽക്കും. எபேசியர் 2:7 என்ன படிக்கிறோம்? എഫെസ്യർ 2:7 ஆண்டவர் பூமியில உட்கார வைக்கல. കർത്താവ് നമ്മളെ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കാനല്ല വിളിച്ചത്, உன்னதத்துல வைத்திருக்கிறார். അതേ, ഉന്നതത്തിൽ നമ്മെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. நம்ம എല്ലാം കണ്ണുകളെ മൂടുவோமா? കണ്ണുകൾ മൂടുക. எல்லாம் எழும்பி நிற்போமா? എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക. കർത്താവിനെ നോക്കി പറയുക, எழும்பு எழும்பு. എഴുന്നേൽക്ക, എഴുന്നേൽക്ക. பெத்தேலுக்கு போகணும். ബഥേലിലേക്ക് പോകാം. கர்த்தருடைய வருகைக்கு போக வேணும். കർത്താവിന്റെ വരവിൽ പോകണം. கால சத்தத்தை கேட்கணும். കാഹള ശബ്ദം കേൾക്കണം. வேதம் சொல்லுகிறது, നാം വചനം പറയുന്നു, அவர்கள் படுத்து உறங்கி விட்டார்கள். അവർ കിടന്നുറങ്ങി. நீங்களும் நானும் படுத்து உறங்க வேண்டாம். നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നവരല്ല. நாம் எழும்புவோமாக. എഴുന്നേൽക്കുക. ஒரு 5 நிமிஷத்துக்குள்ள முடிக்க போகும். 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിർത്തുവാൻ പോകുക. எல்லாம் கண்களை மூடுவோமாக. എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക. ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க, കർത്താവിനെ നോക്കി പറയുക, மாடை எழும்பட்டும். അതേ, എഴുന്നേൽക്കണം. അതേ, തെന്നിക്കാറ്റുണരേണം. தென்றல் எழும்பட்டும். തെന്നിക്കാറ്റുണരേണം. நல்ல வாசனை வீசட்டும். സുഗന്ധവാസം ഉണ്ടാകട്ടെ. செத்து கிடக்கிற வாழ்க்கை மாறட்டும். മരിച്ചു കിടക്കുന്ന അവസ്ഥ சோர்வை മാറട്ടെ. விட்டு எழும்பு. ശോധനയെ വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുക. துக்கத்தை விட்டு எழும்பு.
ദുഃഖത്തെ വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുക, கவலை விட்டு எழும்பு, കലകനെ വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുക, பின்மாற்றத்தை விட்டு எழும்பு, പിശാചിനെ വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുക, பின்மாற்றத்தை விட்டு. പിന്മാറ്റത്തെ വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുക. எத்தனை பேர் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்ல போறீங்க? കർത്താവിനെ നോക്കി എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ ஆண்டவரே, കഴിയും? കർത്താവേ, என்னை எழுப்பி விடு, എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്ക്, என்னை எழுப்பி விடு, എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്ക്. தேவராலே எழும்பு, ദേവാരേ എഴുന്നേൽക്ക, தேவராலே எழும்பு, ദേവോരേ എഴുന്നേൽക്ക, யுத்தம் பண்ண எழும்பு, യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ பாட்டு എഴുന്നേൽക്ക, பாட எழும்பு, പാട്ട് പാടാൻ എഴുന്നേൽക്ക, துதிக்க எழும்பு, തുതിക്കുവാൻ എഴുന്നേൽക്ക, ஜெபிக்க எழும்பு, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്ക, தரிசனத்துக்கு எழும்பு, ദർശനത്തിനായി എഴുന്നേൽക്ക, ஊழியத்துக்கு எழும்பு, ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി എഴുന്നേൽക്ക, ஆண்டவரை பார்க்க எழும்பு. കർത്താവിനെ നോക്കുവാൻ എഴുന്നേൽക്ക. எத்தனை பேர் இந்த காலையில் எழும்ப போகிறோம்? എത്ര പേര് അതിനു വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു? வியாதியை கத்தர் மாற்ற போறார், വ്യാധിയെ, രോഗത്തെ കർത്താവ്, பிரச்சனையை கத்தர் மாற்ற നിന്റെ போறார். പ്രശ്നത്തെ കർത്താവ് മാറ്റും. ஆண்டவருக்கு தலைவலியும் ஒண்ணுதான், கேன்சரும் ஒண்ணுதான். അതെ, കർത്താവിന് തലവേദനയും ക്യാൻസറും ഇല്ല ഒന്നുപോലെ. ஆண்டவர் லாசருடைய கல்லறையில போயிட்டு ஒரு பெரிய அவர் ஜெபம் பண்ணல, കർത്താവ് ലാസറിന്റെ കല്ലറയിൽ പോലും വലിയൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്തിയില്ല. சின்ன ஜெபம் தான் பண்ணாரு. ഒരു ചെറിയ പ്രാർത്ഥന. லாசரு எழுந்து வெளியே வா, ലാസറെ എഴുന്നേറ്റ് ஒரு വരൂ. வார்த்தை சொல்லும், ഒരു വാർത്ത പറഞ്ഞു. வேலைக்காரன் சுகமாயிருவான், അതെ, ഈ കൺവെൻഷന് സുഖമാകട്ടെ, வேலைக்காரன் சுகமாவான். വേലക്കാരൻ സുഖമാകട്ടെ. எல்லாம் கண்ணை மூடுவோமா? എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க, കർത്താവിനെ നോക്കി நம்ம പറയുക. பெத்தேலுக்கு வர வேண்டும், അതെ, ബഥേലിലേക്ക് கைவிடப்படக்கூடாது, നമ്മൾ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകും. கைவிடப்படக்கூடாது, നമ്മൾ കൈവിടപ്പെട്ടു പോകും. கைவிடப்படக்கூடாது. കൈവിടപ്പെട്ടു പോകും. என்ன பெத்தேலுக்கு ആയത്തപ്പെടുത്തും, ബഥേലിലേക്ക് பெத்தேலுக்கு என்ன ஆயத்தப்படுத்தும். ബഥേലിലേക്ക് എന്നെ ഒരുക്കണം. விட வேண்டியதெல்லாம் விடுங்க, വിടേണ്ടത് വിടുക. ஆண்டவர் சொல்லுங்க, இந்த கன்வென்ஷன் எனக்கு மாறட்டும், ഈ കൺവെൻഷൻ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറട്ടെ, இந்த வாழ்க்கை மாறட்டும், നമ്മുടെ ജീവിതം മാറട്ടെ, இந்த வாழ்க்கை மாறட்டும், എന്റെ ജീവിതം മാറട്ടെ, இந்த வாழ்க்கை மாறட்டும், എന്റെ ജീവിതം മാറട്ടെ, என்னுடைய சுபாவங்கள் மாறட்டும், എന്റെ സ്വഭാവം என்னுடைய മാറട്ടെ, தரிசனங்கள் மாறட்டும், എന്റെ ദർശനം என்னுடைய മാറട്ടെ, அபிஷேகம் എന്റെ மாறட்டும், അഭിഷേകം മാറട്ടെ, என்னுடைய தரிசனம் மாறட்டும். എന്റെ ദർശനം മാറട്ടെ. உலகத்துக்குரிய தரிசனம் வேண்டாம், ലോകത്തിന്റെ ദർശനം വേണ്ട, பரலோக தரிசனம். പരലോക ஒரு ദർശനം. மேகம் எழும்பட்டும், അതെ, മേഘം ஒரு എഴുന്നേൽക്കട്ടെ, மேகம் எழும்பட்டும். ഒരു മേഘം എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. ரபா லக்கா துடா பாலா ரிபா லக்கா துடா ரிமானா மங்காரா துடா பாலா ரிபா லிக்காரா ரிமானா மங்காரா துடா. நல்ல நல்ல வாயை திறந்து நீங்க விரும்பினீங்கன்னா கர்த்தர் உங்களை தூக்கி விடுவார். Oh, thank you Lord, praise the Lord, praise the Lord. പാലിക്കനേ നിൻ കൃപയിൽ കാത്തിടണേ, കുറ്റം കൂടാതന്ത്യം വരെ പാലിക്കണേ, നിൻ കൃപയിൽ കാത്തിടണേ, കുറ്റം കൂടാതന്ത്യം വരെ നിത്യതയോളം എന്നെ നടത്തുവാൻ ശക്തനാം നാഥാ, എന്നാദി അന്തവും അറിയുന്നവൻ നീ, തിരുഗീതം തന്നെ എന്നാശയം മേൽ, എന്റെ ഇഷ്ടം ഒന്നും വേണ്ട, തിരുഗീതം തന്നെ എന്നാശയം മേൽ, എന്റെ ഇഷ്ടം ഒന്നും വേണ്ട. പാലിക്കണേ, എൻ കൃപയിൽ കാത്തിടണേ, കുറ്റം കൂടാതന്ത്യം വരെ പാലിക്കണേ, എൻ കൃപയിൽ കാത്തിടണേ, കുറ്റം കൂടാതന്ത്യം വരെ. அல்லேலூயா. இந்த மதியான வேளையில் கூட கர்த்தருடைய கரம் நம்மோடு கூட இருந்தபடியால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ഈ മധ്യാഹ്ന സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. Praise the Lord. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த ஆராதனை முழுமையாக கர்த்தருடைய